ও লাইভে আসবে। হাই বলা, হাই। হাই। তারপর কি হাই পর, তো সবাইকে বল হাই কেমন আছো। হাই, কেমন আছো? নাম বল। ভূমি বৈদ্য। হ্যাঁ বল, আজকে আমি লাইভে এসেছি। আজকে আমি লাইভে এসেছি। ননুর সাথে আজকে আমি লাইভ করব। নানার সাথে আজকে আমি লাইভ করব। হ্যাঁ হয়েছে বলা। হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু আনমলিকা বুটিক। যা যা লাইভটা দেখতে পাচ্ছ একটু ঝটপট করে জয়েন করো, একটু হাই হ্যালো কমেন্ট করো। সকলকে বলবো একটু জয়েন করতে থাকো। আজকে একদম डिजाइनर स्पेशल कलेक्शन आते तो जिन लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच रही है, जो लोग ऑनलाइन हो प्लीज थोड़ा लाइव को जॉइन कर जाइएगा, थोड़ा हाई হ্যালো কমেন্ট করো। আচ্ছা আমি একটু লিংকটা শেয়ার করে নিই। ব্রাইটনেসটা বোঝা যাচ্ছে? যা খেতে দিয়ে দিয়েছি, যা দিদি খেতে দিয়ে দিয়েছি, চলে যাও খেয়ে নে। চলো সকলকে বলবো একটু জয়েন করতে থাকো, একটু হাই হ্যালো কমেন্ট করো। আমি একটু লিংকটা না শেয়ার করে দিই, দেন আমি দেখাচ্ছি। ওকে কি রে, তাই ভাবছি আমার লাইফটা কেন ইয়ে হচ্ছে না। তুই আইসক্রিম খাবে না তো? আমি তো বলেছি যে শুধু ওর জন্যই নিয়ে আসতে। বলে দে তো সুমনদাকে ক্যাডবেরি খাবে। হ্যালো রাধিকা জি, ওয়েলকাম টু মাই লাইভ। চেষ্টা করবো কালকে অঞ্জনা দিয়ে অনেক শাড়ি দেখিয়েছি, কালকে রেকর্ডেডটা দেখো, ওই 999 এর মধ্যে অনেক শাড়ি পেয়ে যাবে। হ্যালো জ্যোতি দি, হ্যালো किरण दी। আজকে 1200 এর মধ্যে খুব একটা শাড়ি নেই। जो लोग लाइव स्टेशन को देख पा रहे हो प्लीज थोड़ा हाई हेलो कमेंट कीजिएगा। मैं लिंक एक बार शेयर कर लूं, उसके बाद मैं दिखाऊंगी। आज प्रीमियम वाली डिजाइनर साड़ी है जो 3000 4000 में सेल होती है, वही साड़ी है। ओके कैसे हो? मैं बहुत अच्छी राधिका जी, आप बहुत दिन बाद लाइव में दिखे। तो जो लोग लाइव स्टेशन को, जिन लोगों को ऐसे 1000 के अंदर साड़ी लेना है वो कल का लाइव देखे, क्योंकि कल मैंने बहुत रिजनेबल प्राइस में बहुत सारी, ज्यादातर 90% साड़ी मैंने बहुत सारी दिखाई, उसमें से बुक कर सकते, कुछ कुछ अवेलेबल मिल जाएगा। बट आज टोटली ज्यादातर 90% साड़ी आज डिजाइनर मिलेगा। जो 3000 4000 मतलब 4-5,000 में सेल होती है जो साड़ी, वही साड़ी आज आप लोगों को मैं लेके आ गई हूँ एकदम रिजनेबल प्राइस में, जो 30% से 70% तक ऑफ में रहेगा। टोटली सिंगल पीस, कुछ कुछ कलर चार्ट अवेलेबल है, कुछ कुछ साड़ी का बहुत सुंदर है, रियल स्टोन वाली साड़ी है। जिन लोगों को लेना है आज डिजाइनर वो ले सकते हैं। मैं एक बार लिंक एक बार डाल देती हूँ, एक बार शेयर कर लेती हूँ, उसके बाद मैं एक बार बात करती हूँ। शेयर कर दी तो लिंकটা, নাম্বারটা পিন পোস্ট করে দিবি। আমারটা বলছে হ্যালো হেমাদি, ওয়েলকাম টু মাই লাইভ। আমি তো একদম প্লেন সিম্পল পরেছি আজকে, ভীষণ সুন্দর। আমারটাও একদম, এই যে বর্ডার দেখছো না, আমারটাও ডিজাইনার আছে। এই যে বর্ডারের স্টোন কাজটা একদম স্লিক বর্ডারে, যারা নিতে চাইছো ডিজাইনার নেবে, এটা একদম রিয়েল স্টোনের মধ্যে এই যে কাজ করা আছে, ভীষণ সুন্দর আছে, একদম রিয়েল স্টোনের মধ্যে পাবে স্লিক বর্ডার। চলো আমি স্টার্ট করছি ফার্স্টেই। अच्छा আমারটা 2-4 कलर ऑप्शन পেয়ে যাবে, ঠিক আছে। मेरी साड़ी का 1-2 कलर ऑप्शन आप लोगों को मिल जाएगा। फर्स्ट वाली आप लोगों को कलेक्शन दिखाऊंगी, ये वाली, ये आपको डार्क एकदम मेटालिक में मिल जाएगा। ये वाली देख सकते हैं, ये रहेगा आपका कलर ऑप्शन, बहुत सुंदर है। मैं डिजाइनर दिखाऊंगी ज्यादातर साड़ी। ये फूल आपको ऐसे जो वर्क दिख रही है, ये वीविंग के ऊपर रियल करदाना, सॉरी करदाना नहीं है, ये सर्वस की स्टोन पे काम, ठीक है। ये सर्वस की स्टोन, इसमें बॉर्डर में भी आपको सर्वस की स्टोन मिल जाएगा। और ये रहेगा आपका फुल साड़ी का लुक। এই থাকছে তোমাদের ফুল আঁচল পোর্শনটা, কালারটা দেখো, এটা হচ্ছে बीपी पोर्शन। ये रहेगा बीपी का लुक, पूरी बीपी में काम रहेगा, स्लीव में बॉर्डर, और ये रहेगा ফুল শাড়ি। এটা পেয়ে যাচ্ছ ফুল শাড়ি পোর্শনটা, ভীষণ সুন্দর আছে। যারা ঝিমিচুয়ের মধ্যে, আজকে 90% শাড়ি ঝিমিচুয়ে আছে, দেখে নাও। এই পেয়ে যাচ্ছ কিন্তু ফুল শাড়ি, ये रहेगा बॉर्डर का लुक, सर्वस
की स्टोन आपको फुल साड़ी पे मिलेगा। ये डार्क मेटालिक कॉफी कलर पे रहेगा, डार्क मेटालिक कॉफी कलर पे रहेगा, बहुत सुंदर है। 1850 प्राइस था, 1050 पे मिलेगा, 1050 पे मिलेगा। जिन लोगों को लाइट वेट ऐसे हल्की फुल्की डिजाइनर लेना हो तो ये ले सकते हैं। देखिए ये रहेगा साड़ी, बीपी में आपको फुल बीपी में काम रहेगा, चाहे तो बना सकते हैं या फिर ऐसे कंट्रास्ट के बीपी के संग भी पहन सकते हैं। नेक्स्ट आप लोगों को मैं दिखाऊंगी ये वाली कलेक्शन, পরবর্তী कलेक्शनটা দেখে नाও, এটা পেয়ে যাবে। ये वाली देख सकते हैं फुल वीविंग, और इसमें जो आप लोगों को दिख रही है स्टोन, ये वाली सर्वोस की स्टोन पे मिलेगा। ओके, सर्वोस की स्टोन पे अवेलेबल रहेगा। ये वाली कलर ऑप्शन देख सकते हैं। ये रहेगा फुल साड़ी का लुक, पूरी वीविंग के ऊपर रहेगा साड़ी। এটা পেয়ে যাচ্ছ ফুল বডি পোর্শন, কালারটা দেখো, এই পেয়ে যাবে ফুল বডি পোর্শনটা, দারুণ সুন্দর আছে, ফুল উইভিং এর মধ্যে পাবে। কালার কোয়ালিটি হাতে পেয়ে জানাবে। এই থাকছে ফুল শাড়ি, এটা পুরো স্টোন ওয়ার্কের মধ্যে, সার্ভাস কি স্টোনে কাজের মধ্যে আছে। এটা রামা ব্লু কালার, ফ্যাব্রিক থাকছে ঝিমিচু, ভীষণ সুন্দর, হাঁটুর নিচ থেকে কাজ পাবে। ये वाली देख सकते हैं, ये रहेगा आपका फुल पटली का लुक। सभी साड़ी आपको नीचे नीचे से ही काम रहती है, आप लोगों को पता है। ये देख सकते हैं, ये रहेगा आपका फुल साड़ी का लुक। देख के बुकिंग कीजिएगा। मैं ऐसे रैंडमली ज्यादातर साड़ी आप लोगों को प्लीज करके दिखा दूंगी। प्लीज जो लोग लाइव स्टेशन को देख पा रहे हो, हाय हेलो जरूर कमेंट कीजिएगा। ये रहेगा आपका ফুল শাড়ি का लुक। এই পেয়ে যাচ্ছ ফুল শাড়ি, এটা হচ্ছে কুচি পোর্শন, এটা হচ্ছে তোমাদের ফুল শাড়ি। 1950 प्राइस था, 1050 पे मिलेगा। ये वाली साड़ी झिमिचू फैब्रिक के ऊपर रहेगा। बीपी मैं दिखा दे रही हूँ, ये रहेगा बीपी, एकदम प्लेन रहेगा बीपी, और स्लीव में ऐसे बॉर्डर रहेगा। ठीक है, स्लीव में ऐसे बॉर्डर रहेगा, रनिंग पे बेसिकली बीपी रहेगा। পরবর্তী একটা তোমাদের দেখাবো। नेक्स्ट आप लोगों को मैं दिखाऊंगी ये वाली साड़ी। बॉडी में तो आपको सर्वस की स्टोन दिखेगा, और जो ये वाली है इसमें जो आपको दिख रही है ये मिरर है, रियल वाली मिरर रहेगा। उसके ऐसे चारों तरफ रियल स्टोन पे अवेलेबल रहेगा। ठीक है, उसके ऐसे चारों तरफ रियल स्टोन में अवेलेबल। भाई शाइन करছে, देख की सुंदर, देख की सुंदर शाइन करছে, देखे ना। ये रहेगा आपका कलर ऑप्शन, बहुत सुंदर। ये सिंगल पीस अवेलेबल। ये वाली मिडनाइट ब्लू फुल साड़ी पे सर्वस के स्टोन तो अवेलेबल रहेगा। ये दोनों साइड मिरर और रियल स्टोन में बॉर्डर रहेगा। हेलो रीता दी, जो लोग लाइव सेशन को देख पा रहे हो प्लीज थोड़ा हाय हेलो कमेंट कीजिएगा। ये देखिए, ये रहेगा आपका फुल साड़ी। जिन लोगों को ऐसी वाली साड़ी लेना हो ले सकते हैं, मैं दिखा दे रही हूँ। প্লিজ কনফার্ম हो जाइए, उसके बाद ही বুকিং कीजिएगा। জাস্ট কালারটা দেখে নাও। এটা পেয়ে যাচ্ছ বর্ডার, এটা পুরোটা রিয়েল স্টোনের মধ্যে আছে, একদম রিয়েল মিররের কাজের মধ্যে পাবে। रियल स्टोन रियल मिरर। ओके, देखिए ये रहेगा फुल साड़ी का लुक, एकदम मिडनाइट ब्लू पे मिलेगा। प्राइस था इसका, दाঁড়া এটা একটু দেখিয়ে দি। কি জানি এই কতক্ষণ লেট হবে? আধা ঘন্টা হতে পারে, আধা ঘন্টা, ম্যাক্সিমাম। 15-20 মিনিট বলে দিয়েছে। বলেছে কেন 15-20 মিনিট? বেশি পাকা বলতে পারতো নেমন্তন্ন বাড়ি গেছে বা কিছু কিছুই যে খুশি বলে যেত। হ্যালো বিনাদি, ওয়েলকাম টু মাই লাইভ। থ্যাংক ইউ সো মাচ। এটা কি ভালো লাগছে, আমি বলবো এটা প্লিজ ছেড়ো না। এটা পুরোটা না রিয়েল স্টোন আর রিয়েল মিররের কাজ, ভীষণ সুন্দর আছে। এবার পুরো শাড়িতে সার্ভাস কি স্টোনে কাজের মধ্যে পাবে। এটা মিডনাইট ব্লু কালারের মধ্যে পাচ্ছ, আর এই থাকছে ফুল শাড়ি পোর্শনটা। ये रहेगा आपका फुल साड़ी का लुक, मैं दिखा दे रही हूँ। प्लीज आप लोग प्लीज कंफर्म हो जाइए, उसके बाद ही बुकिंग कीजिएगा। मैं बार बार यही बात बता दे रही हूँ। जिन लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच रही है प्लीज थोड़ा लव लाइक दे दीजिएगा। चलिए, ये रहेगा आपका फुल साड़ी का लुक। कलरটা দেখে নাও। এটা হচ্ছে কুচি পোর্শন, হাঁটুর নিচ থেকে কাজ পেয়ে যাবে, একদম ফুল সার্ভাস কি স্টোনে কাজের মধ্যে। এটা হচ্ছে তোমাদের কুচি পোর্শনটা। এই পেয়ে যাবে ফুল বডি, এটা পেয়ে যাচ্ছ ফুল বডি পোর্শনটা, ভীষণ সুন্দর। 2150 प्राइस था, 1150 में मिलेगा। 10150 1150 में मिलेगा। फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। ভীষণ সুন্দর একটা কালারের সাথে আছে। ধরো বিপিটা আমি একবার দেখিয়ে দিই। বিপি কিন্তু আই থিঙ্ক এটা পেয়ে যাবে স্লিভস এর বর্ডার, একদম রানিং এ বিপি। এটা স্লিভস এ দাও, অসম্ভব ভালো লাগবে। এই হচ্ছে কালার টোনিংটা। नेक्स्ट आप लोगों को मैं दिखाऊंगी
চলো আচ্ছা চিকনকারি একটা দেখাবো, এটা ডিজাইনার চিকনকারি আছে। নরমালি তোমরা অনেক রকম চিকনকারি নিয়েছো, বাট এটা কিন্তু ভীষণ সুন্দর আছে। ইয়েলো কালারের একটা চিকনকারি পাচ্ছ। जो लोग लाइव सेशन को देख पा रहे हो प्लीज थोड़ा हाय हेलो कमेंट कीजिएगा। सभी को रिक्वेस्ट है प्लीज थोड़ा हाय हेलो कमेंट कीजिएगा। ঠিকঠাক আছে কিনা একটুখানি আমাকে বলো তো, যে তোমরা পিকচার সাউন্ডটা একটু ঠিকঠাক আছে কিনা। हेलो सुपर्णा दी, लुकिंग सिंपल बट स्वीट, थैंक यू सो मच। चलिए ये वाली मैं दिखा दे रही हूँ, ये देख सकते हैं, ये चिकनकारी पे मिलेगा फुल साड़ी, ऐसे चिकनकारी के वर्क रहेगा। योलो कलर, ये वाली योलो बहुत खास है, ऐसे मतलब मैंगो के डार्क योलो जो होते हैं ना, वही कलर ये वाली। इसमें आपको सर्वस की स्टोन मिलेगा, ठीक है, इसमें आपको सर्वस की स्टोन, बॉर्डर ऐसे कट वर्क पे रहेगा, बट ये आपको सर्वस की स्टोन स्कैलप बॉर्डर जो होती है वही बॉर्डर है, सर्वस की स्टोन पे अवेलेबल रहेगा। मैं ऐसे ओपन करके आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। मैं उल्टो खुललाम ना कि नय खुले उल्टो देखे, हे भगवान, हाँ बिल्कुल साइलेंट করে ফোনটা টক 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 করছে। আচ্ছা চল ধর, ডান আর লেখা যাচ্ছে না রে, কিছু না কিছু হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা এটা চিকনকারিতে পাবে একদম সার্ভাস কি স্টোনে কাজের মধ্যে। জাস্ট শাড়িটা দেখো, এটা দারুণ সুন্দর আছে, ভীষণ সফটের ওপর পাবে, ইয়েলো কালারে পাচ্ছ। ये रहेगा ফুল শাড়ি का লুক, ये रहेगा বর্ডার। তোমরা অনেক রকম শাড়ি নিয়েছো, এটা জাস্ট বলবো ছেড়ো না। আমি বহু চিকনকারি সেল করেছি, কিন্তু ট্রাস্ট মি এইরকম ডিজাইনার চিকনকারি সেল করিনি। দেখে না, এটা হচ্ছে বর্ডার, ভীষণ সুন্দর আছে। এই হচ্ছে তোমাদের ফুল শাড়ি পোর্শনটা, কালারটা জাস্ট দেখো। এটা থাকছে আঁচল পোর্শনটা, ওয়াও আছে মনটা, এটা দেখ কি দারুণ সুন্দর একটা শাড়ি পাচ্ছ। বিপিটা অবশ্যই এটার বানাও, কন্ট্রাস্টে যতটা ভালো লাগবে এক কালারে বেশি ভালো লাগবে, না হলে এইরকম কালারে বিপি দিয়ে ক্যারি করতে পারো। এটা হচ্ছে কুচি पोर्शन, ये रहेगा आपका फुल पटली का लुक। मैं से रैंडमली प्लीट कर दे रही हूँ। जो लोग लाइव सेशन को देख पा रहे हो हाय हेलो जरूर कमेंट कीजिएगा। ये रहेगा आपका फुल बॉडी में से प्लीट करके दिखा दे रही हूँ, दोनों साइड स्कैलप बॉर्डर। ये जो बॉर्डर दिख रही है वो सर्वस की स्टोन, फुल साड़ी पे आपको स्टोन वर्क मिलेगा। ये रहेगा पटली का लुक, और ये मिल जाएगा आपको फुल साड़ी। डिजाइनर साड़ी चाहिए तो ये मिस मत कीजिएगा। देखिए ये रहेगा फुल साड़ी, बहुत सुंदर है। बीपी आप लोगों को मिलेगा ये वाली, एक मिनट, ये रहेगा बीपी का लुक। ये देखिए ये आपको प्लेन रहेगा बीपी स्लीव में बॉर्डर के संग, और ये रहेगा फुल साड़ी, भीषण सुंदर আছে শাড়ি। এটার দাম ছিল 2150, আজকে পেয়ে যাবে অনলি 1150, 1150। হাতে পেয়ে কোয়ালিটি জানাবে। 1150, এই দেখো একদম সার্ভাস কি স্টোন, এখানে পুরো শাড়িটাতে কাজ করা, প্লাস বর্ডারে আছে, দেখে নাও। এই হচ্ছে বর্ডার, ফুল উইভিং এর মধ্যে পাবে। এটা হচ্ছে বর্ডার পোর্শনটা, এই যে এটা হচ্ছে ব্যাক পোর্শন, ফুল উইভিং এর মধ্যে কিন্তু বর্ডার পেয়ে যাচ্ছ, ভীষণ সুন্দর আছে। 1150 তে পাবে, এটা দারুণ সুন্দর। चलो परवर्ती देखाती नेक्स्ट आप लोगों को। अच्छा ये वाली साड़ी मैं पहले दिखा दूं, पोचमपल्ली। पोचमपल्ली आज टोटली मिल जाएगा आपको 4 या 5 कलर ऑप्शन, 4 ही मिल जाएगा शायद। मैं पोचमपल्ली दिखा देती हूँ, जिन लोगों को गिफ्ट करना है ये साड़ी ले सकते हैं, जिन लोगों को गिफ्ट करना है ये वाली ले सकते हैं। 4, हाँ 4 ही मिल जाएगा आपको। ये वाली साड़ी की प्राइस रहेगा দেখে না, এটা পেয়ে যাচ্ছ কিন্তু কালারটা 4টে কালার অপশন পাবে। এটা হচ্ছে গ্রিনের সাথে ফুল উইভিং এর মধ্যে পাবে পোচমপল্লি, ইক্কাত পোচমপল্লি 799, 799 টাকায় পেয়ে যাবে, 799 এ পাবে। বলছি রিমোটটা দেখতে পাচ্ছিস রে, আমার কি গরম লাগছে। আচ্ছা এই পেয়ে যাচ্ছ ফুল শাড়ি পোর্শন, দুদিকের পার পেয়ে যাবে পিঙ্কের সাথে, এটা থাকছে আঁচল। বিপি কিন্তু পেয়ে যাবে ফুল বিপি কাজের মধ্যে, স্লিভসে বর্ডার পিঙ্ক কালারের কন্ট্রাস্টের মধ্যে পাবে, ইক্কাত পোচমপল্লি থাকছে তোমাদের শাড়ি। পরবর্তী তোমাদের দেখাবো
पाচ্ছি नेक्स्ट वाली ये वाली देख सकते हैं, ये वाली स्टील ग्रे के ऊपर पिंक मिलेगा, ठीक है। स्टील ग्रे कलर के ऊपर आप लोगों को पिंक पे मिल जाएगा। ये रहेगा बॉर्डर का लुक, ओनली मिलेगा 799 पे। ये इक्कत पोचमपल्ली बीपी, फुल बीपी में काम रहेगा, फुल कॉपर जरी पे अवेलेबल। नेक्स्ट आप लोगों को मैं दिखाऊंगी ये वाली ग्रीन कलर। हे भगवान, আমি তো কমালাম ভাই, বাড়ালাম, দিয়ে তারপর কোথায় দিলাম? এই দিকগুলো করে দিলাম তো, তিতলি ঠান্ডা লাগছিল বলে। আচ্ছা, যারা পেমেন্ট করছো না, নাম অ্যাড্রেস ফোন নাম্বার আফটার পেমেন্ট পাঠিয়ে দেবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওকে ওকে। जिन लोगों को मैं डन कर दे रही हूँ, पेमेंट अभी क्लियर करना होगा, ओके। मैं बार बार बता दे रही हूँ, प्लीज आप लोग पहले कंफर्म हो जाइए, उसके बाद ही बुकिंग कीजिएगा। तो একটু বাড়ি কমিয়ে দিলি না, গরম লাগছে। थैंक यू साक्षी दी, तुम्हारा दाम रिजनेबल प्राइस, ऑसम कलेक्शन, थैंक यू रीता दी। अच्छा, ये वाली आप लोगों को स्ट्रॉबेरी पिंक पे मिलेगा, इक्कत पोचमपल्ली 799। আমারটা দাম, আমারটা হচ্ছে 1850, আজকে পেয়ে যাবে অনলি 1050, 1050 টাকায় আমারটা পাবে। আমারটা একদম সিম্পল বাট এলিগেন্ট, বিপি একদম তোমাদের গলার কাছটা কাজ করে, আমি দেখিয়ে দেবো আমারটা কেমন বিপি। আচ্ছা, এই থাকছে আঁচল পোর্শনটা, বিপি কিন্তু পেয়ে যাবে গ্রিন কালারের সাথে। এটা হচ্ছে ফুল শাড়ি পোর্শন, যার যেটা পছন্দ হবে এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। পরবর্তী এটা একটা কালেকশন দেখে नाउ। नेक्स्ट ये वाली कलेक्शन देख सकते हैं, ये रहेगा आपका फुल साड़ी का लुक। कलर आप लोग एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद ही बुकिंग कीजिए। ये रहेगा फुल साड़ी, बहुत सुंदर है, लाइट वेट पे मिलेगा। ये रहेगा बॉर्डर का लुक, कलरটা দেখে নাও। এটা হচ্ছে কালার পোর্শনটা, ভীষণ সুন্দর আছে। বিপি এটার ওয়াইন কালারের সাথে, বিপি आप लोगों को ऐसे वाइन पे मिलेगा 799, इक्कत पोचमपल्ली। नेक्स्ट आप लोगों को मैं दिखाऊंगी ये वाली कलेक्शन। এটা একটাই পিস अवेलेबल, এই কালারটা দেখো, এটা झिमिचियर ऊपर আছে, ठीक है। ये वाली फुल सर्वस की स्टोन, ऐसे बॉर्डर पे भी आपको सर्वस की स्टोन मिलेगा। ये कलर मतलब कोई नहीं बीट कर सकता, ये वाली कलर के संग। ये वाली एकदम आप लोगों को डार्केस्ट मेजेंटा कलर, बट मेजेंटा वाली आपको बहुत स्वीट लगेगा। ये मेजेंटा, ये कलर ही ऐसी है, मैं ऐसे दिखा दे रही हूँ। इसका फैब्रिक देखिए, ये आपको डार्केस्ट मेजेंटा कलर मिल जाएगा। ये रहेगा फुल साड़ी, दिखने में जैसे कैमरा में जैसा आ रही है ना, उससे रियल में बहुत सुंदर है ये वाली साड़ी। ये रहेगा फुल साड़ी, आप लोगों को ऐसे এটার ডিজাইন আমি ভুলে গেলাম, কি বলে বেশ এটাকে, এই ডিজাইনটাকে ভুলে গেছি আমি ডিজাইন, দেখে নাও। এটা হচ্ছে বর্ডার পোর্শনটা, একদম স্ক্যালপ বর্ডারের সাথে আমি ফুল শাড়ি সার্ভাস কি স্টোনে কাজ করার মধ্যে পাচ্ছ। এটা হচ্ছে তোমাদের ফুল আঁচল পোর্শনটা, কালারটা দেখে নাও, খুবই সুন্দর পাবে। লাহেরিয়া ডিজাইন আছে এটাতে। আর এটার কোয়ালিটি আমি আজকে যা ঝিমিচু দেবো না, জাস্ট কোয়ালিটি কথা বলবে, ভীষণ ভীষণ ভালো, একদম সফটের ওপর পাবে, ফুললি বডি হাগিং এর মধ্যে আছে, সিঙ্গেল পিস অ্যাভেলেবল এটাতে। আচ্ছা, এটা কিন্তু উইদাউট বিপিতে আছে না, এটা উইদাউট বিপিতে আছে, ঠিক আছে। সিঙ্গেল পিস অ্যাভেলেবল, ভীষণ সুন্দর আছে, একদম সফটের ওপর পাবে। এই থাকছে ফুল শাড়ি, জাস্ট কোয়ালিটি হাতে পেয়ে জানাবে। এটা 3850 দাম ছিল, আজকে 1250 তে পাবে। উইদাউট বিপিতে পাচ্ছ এই শাড়িগুলো। জাস্ট লুক এট দিস কালার, অসম। কালকে দুপুরবেলা লাইভ আছে আমার, ঠিক আছে। ডিজাইন কালকে আমার দুপুরে লাইভ আছে ডিজাইনার শাড়ি, ঠিক আছে। আমি তোমাকেও জানালাম, আমি লাইভেও বলে দিলাম। अच्छा, এটা হচ্ছে তোমাদের কুচি পোর্শনটা। ये देखिए, ये रहेगा पटली का लुक और ये मिल जाएगा आपको फुल साड़ी। ये रहेगा पल्ला, प्राइस रहेगा ओनली ये वाली साड़ी की। कलर देखिए, बुकिंग कीजिएगा। ये बहुत सुंदर है, 3850 प्राइस था, 1250 पे मिलेगा। ये विदाउट बीपी में अवेलेबल, बहुत सारे साड़ी विदाउट बीपी में मिलेगा। बीपी मतलब बीपी
रहेगा, ऐसे भी मिलेगा, बट ये प्रीमियम वाली क्वालिटी है, सभी आपको ज्यादातर ऐसी प्राइस में ही रहेगा। ভীষণ সুন্দর আছে লহরিয়া ডিজাইন। হ্যাঁ থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমি মাঝে মাঝে সব মানে মাথা ব্ল্যাঙ্ক হয়ে যায়। এই যা ফ্যান্সি শাড়ি তো দেখো। এগুলো ফ্যান্সি শাড়ি না কি শাড়ি আমি জানি না গো, তোমরা আগে ফ্যান্সি শাড়ির ডেফিনেশন বোঝো তারপর বুকিং করো। আচ্ছা, যারা বুকিং করবে ফুল ট্রানজাকশন আইডি দেবে, ঠিক আছে, নাহলে ডিসপ্যাচ হবে না, হোল্ড হয়ে যাবে। সেম অ্যামাউন্টের সবাই পেমেন্ট করছে, তো ট্রানজাকশন আইডি মাস্ট। চলো আচ্ছা, फैंसी শাড়ি ঝিমিচু ছাড়া আমি কি দেখাচ্ছি জানি না, তোমরাই বলো কোনগুলোকে আর ঝিমিচু বলে, आई डोंट नो। আচ্ছা নেক্সট वाली आप लोगों को एक और শাড়ি मिल जाएगा। তো আমার শাড়িটার ডিজাইন আমি দেখাবো, এটা পরবর্তী দেখে নাও। এটা একটা, এটার তিনটে কালার অপশন পাবে। ফার্স্ট वाली कलर ऑप्शन, अच्छा सेकंड वाली आप लोगों को मैं दिखाऊंगी प्लीज। हाँ हाँ हाँ, ट्रांजैक्शन आईडी भेजिए, नहीं तो पार्सल डिस्पैच नहीं होगा, ठीक है। বুঝতে পারছি না গো, বুঝতে পারছি না। চলো আমি কাল রাতে একটা পেমেন্ট করে দিয়েছি, ওটা দেখেছো, আমি সিন করেছি মানে আমি দেখে নিয়েছি। যখন কোনো প্রবলেম হবে তখনই রিপ্লাই পাবে না, মানে পাবে যখন কোনো প্রবলেমে ট্রানজাকশন আইডি পাইনি বা আমি পেমেন্ট বুঝতে পারছি না, তখনই আমি তোমাকে বলবো যে দিদি এটা পাঠাও ওটা পাঠাও। আদারওয়াইজ যদি সিন করে রেখে দিই তাহলে কিছুই পাবে না, ডিসপ্যাচ হয়ে গেলে ট্র্যাকিংটা পেয়ে যাবে। चलो एटा देखे ना, ये वाली एक झिमिचू देख सकते हैं, ये आपको फुल साड़ी रियल स्टोन में मिलेगा। ये वाली कलर टील पिकॉक ब्लू कलर या टील ब्लू कलर बोल सकते हैं, फुल साड़ी सर्वस की स्टोन। नेक्स्ट वाली आप लोगों को मिलेगा ये वाली कलर ऑप्शन, ये देख सकते हैं, ये वाली रेडिश मैरून कलर, ये देखिए, ये आपको फुल ऐसे रियल स्टोन में अवेलेबल झिमिचू मिलेगा। बहुत सुंदर है, 4120 प्राइस था, आज मिल जाएगा एकदम ऑफर पे। ये रहेगा आपका फुल साड़ी का लुक, जस्ट कलरटा देखे ना, ये रहेगा आपका डार्क बॉटल ग्रीन कलर। जिन लोगों को ये सब साड़ी लेना है प्लीज मिस मत कीजिएगा, मैं बार बार बता दे रही हूँ, जो लोग ऐसे मिस करेगा ये साड़ी मैं गारंटी नहीं दे सकती कि ये आएगा, ठीक है। ये वाली एकदम डिजाइनर साड़ी देख सकती है, झिमिचू के ऊपर रियल स्टोन में अवेलेबल। फुल साड़ी पे जो स्टोन है वो सर्वस की मिलेगा, बॉर्डर और यहाँ पे जो बॉर्डर वाली स्टोन लगा हुआ है, ये बॉर्डर में ये वाली ये सब रियल स्टोन है, ओके। ये देखिए, ये आपको मिल जाएगा एकदम झिमिचू में, ये रहेगा फुल बॉर्डर का पिकॉक मोटिव में काम। दिवाली आ रही है तो दिवाली पर्पस भी आप लोग ले सकते हैं। ये साड़ी बहुत सुंदर, एकदम दिवाली पार्टी में पहनी है ये साड़ी। नेक्स्ट आप लोगों को मैं इसका पटली दिखा दे रही हूँ, मैं रैंडमली ऐसे प्लीट करके पटली दिखा दूंगी। ये रहेगा आपका फुल पटली का लुक, पूरी साड़ी आप लोग एकदम प्रीमियम वाली मिलेगी। 4120 आज मिल जाएगा 1350 पे, 1350 पे मिलेगा ये साड़ी। बहुत सुंदर है ये साड़ी, देख सकते हैं। ये रहेगा फुल साड़ी का लुक, এই থাকছে ফুল শাড়ি। যার যেটা পছন্দ হবে এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। জাস্ট লুক এট দিস কালার, ये रहेगा आपका फुल पटली, জাস্ট দেখে নাও শাড়িটা ভীষণ সুন্দর, একদম সফটের উপর আছে, একদম ফুললি বডি হাগিয়ে পাবে। আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, আমি জাস্ট এইরকম প্লিট করেছি, দেখে না, এই যে এটা হচ্ছে প্লিটিং, ভীষণ সুন্দর। কালেকশন কেমন লাগছে অবশ্যই কমেন্টে জানিও। এই থাকছে ফুল শাড়ি পোর্শনটা। बीपी में आप लोगों को दिखा दे रही हूँ, ये रहेगा बीपी का लुक, ये मिल जाएगा आपको बीपी का लुक। देखिए प्राइस रहेगा ओनली ये वाली साड़ी 1350, 1350, 1350। कुछ कुछ साड़ी पे बीपी रहेगा, कुछ कुछ साड़ी पे बीपी नहीं रहेगा, प्लीज एक बार आप लोग सुन लीजिएगा। আমারটার দাম 1050। अच्छा चलो देखे ना, नेक्स्ट ये वाली डार्क एमआरएल बॉटल ग्रीन कलर, ये वाली डार्क एमआरएल बॉटल ग्रीन पे मिलेगा। ये देखिए, ये साड़ी रियल स्टोन सर्वस की स्टोन पे झिमिचू अवेलेबल। ये रहेगा फुल साड़ी का लुक, এই থাকছে ফুল শাড়ি। হাতে পেয়ে জানিও কোয়ালিটি ভীষণ সুন্দর, ট্রাস্ট মি, এই শাড়িগুলোর জাস্ট কোনো তুলনা হয় না। কানের গিফট করবি, আমি কিছু জানি না, একদম 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 করবো, একদম করবো। চলো দেখে নাও, এই থাকছে তোমাদের শাড়িটা ভীষণ সুন্দর আছে। এটা হচ্ছে তোমাদের, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওকে 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 ওকে, চলো যাকে যেটা ডান করছে প্লিজ একটু পেমেন্ট করবে, যাকে যেটা ডান করছে প্লিজ একটু পেমেন্ট করবে। ওকে 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 ওকে, এখন কিছু বলবো না শোনা, আমি তো লাইভের মধ্যে আছি, পেমেন্ট না চেক করে আমি কিছুই বলবো না, পরে চেক করবো পেমেন্ট, জানো তো। আমারটা দাম 1050। এই তুমি শাড়ি নিয়েছো? তোমার শাড়ি কবে নেবে? যদি না নিয়ে থাকো নিয়ে নাও, আমি যদি ওখানে চেক করি তুমি নিয়েছো কিনা।
যদি না নিয়ে থাকো কবে নেবে, পুজো চলে গেলে? আচ্ছা, এটা হচ্ছে তোমাদের বর্ডার সার্ভাসকি স্টোন पे, सॉरी फुल साड़ी पे सार्वस्की स्टोन, एकदम रियल स्टोन में काम, झिमिचू के ऊपर मिलेगा। ये रहेगा फुल साड़ी का लुक, जस्ट কালারটা দেখে নাও, দারুণ সুন্দর, একদম সফটের ওপর আছে। এটা ডার্ক বটল গ্রিন কালার, 4120 টাকা দাম ছিল, 4120 টাকা দাম ছিল। আজকে পেয়ে যাবে অনলি 1350, 1350 টাকা। যার যেটা পছন্দ হবে एसएस নিয়ে व्हाट्सएप করবে। जो लोग लाइव सेशन को देख पा रहे हो प्लीज थोड़ा लव लाइक दीजिएगा, सभी को रिक्वेस्ट है प्लीज थोड़ा लव लाइक जरूर दीजिएगा। ये रहेगा फुल साड़ी, एकदम प्रीमियम वाली क्वालिटी। ये रहेगा फुल साड़ी का लुक, जस्ट দুর্গাপুজোর একটা দিন পরও শুধু তোমাকেই দেখবে। এই হচ্ছে তোমাদের শাড়িটা, ভীষণ সুন্দর, এক হেভি হবে, রিয়েল স্টোন আছে তাই, ঠিক আছে? বারবার বলছি এইসব শাড়ি কিন্তু একটু হেভি হবে, যেহেতু রিয়েল স্টোন দেওয়া আছে। ফুল শাড়ি তোমরা হাতে পেলেই বুঝতে পারবে। বিপিটা হচ্ছে কিন্তু এইটা, बीपी आप लोगों को मिल जाएगा ये वाली, ये रहेगा बीपी का लुक, फुल बीपी में काम रहेगा। नेक्स्ट आप लोगों को मिलेगा, পরবর্তী দেখিয়ে দিচ্ছি তোমাদের এই একটা কালার, ये वाली येलो पे मिलेगा। देखिए ये वाली येलो पे मिलेगा, খুললাম মনে হচ্ছে ভুল, দেখি খুলেছি মনে হচ্ছে ভুল। আচ্ছা এটা দেখে নাও, এটা একটু তোমাদের পিঙ্ক, তোমাদের মেরুনিশ পিঙ্ক কালার, ঠিক আছে? একটু পিঙ্কেরও টোন পাবে বডিতে। এই হচ্ছে তোমাদের ফুল শাড়ি পোর্শনটা, কালারটা জাস্ট দেখো ভীষণ সুন্দর আছে। এটা হচ্ছে তোমাদের ভীষণ সুন্দর, তোমাকেই বলছি তুমি শাড়ি নিয়েছো? আচ্ছা তোমার সাথে একটা বুকিং ছিল না আমার কাছে, আমার মনে পড়ছে না, তুমি একবার দেখো না। আচ্ছা এটা হচ্ছে তোমাদের ফুল শাড়ি পোর্শনটা, ভীষণ সুন্দর আছে। আর এটা হচ্ছে তোমাদের ফুল বডি পোর্শন, একদম পেয়ে যাচ্ছ মারুনিশ ওয়াইন কালারের সাথে। যার যেটা পছন্দ হবে एसएस নিয়ে व्हाट्सएप করবে। ফুল শাড়ি रियल स्टोन और सार्वस्की स्टोन पे काम के ऊपर मिलेगा झिमिचू। 4120 টাকা দাম ছিল, পেয়ে যাবে 1350 টাকা, 1350 তে পাবে। যার যেটা পছন্দ হচ্ছে एसएस নিয়ে व्हाट्सएप করবে। এটা হচ্ছে কুচি পোর্শনটা, ভীষণ সুন্দর আছে। ফ্যাব্রিক জাস্ট পেয়ে জানাবে। বিপি কিন্তু ফুল বিপি কাজের মধ্যে স্লিভসে बॉर्डर पावे। পরবর্তী দেখে নাও, এটা হচ্ছে কালার ऑप्शन। नेक्स्ट वाली आप लोगों को मिल जाएगा ये वाली साड़ी, ये वाली एक और दूसरी साड़ी देख सकते हैं। ये सिंगल पीस पे अवेलेबल मिलेगा, फुल वीविंग के ऊपर रहेगा। ऐसे आपको सार्वस्की स्टोन बॉर्डर पे भी मिलेगा। और ये पूरी साड़ी वीविंग पे डार्क बॉटल ग्रीन कलर पे अवेलेबल रहेगा। और ये मिलेगा आपको ফুল বডি, এটা পেয়ে যাচ্ছ ফুল বডি পোর্শনটা। যার যেটা পছন্দ হবে জাস্ট কালারটা দেখে নাও। যারা ডিজাইনার খুঁজছো একদম सॉफ्टेर ऊपर फुल्ली बॉडी अगिंग सिंगल पीस पे अवेलेबल रहेगा ये वाली साड़ी। और ये आपको मिल जाएगा पटली का लुक, नीचे से ऐसे काम मिल जाएगा आपको पटली में। मैं ऐसे रैंडमली प्लीट करके दिखा दे रही हूँ। जरा दे बाबा कोথায় গেল রে, বাবা কোথায় গেল একটু দেখ তো, বলে এখানটা ভরে যাচ্ছে। जो लोग लाइव सेशन को देख पा रहे हो प्लीज थोड़ा हाय ना, আমি নিনি। আচ্ছা ঠিক আছে তুমি নিয়ে নিও। চলো এটা হচ্ছে তোমাদের কালারটা, ভীষণ সুন্দর আছে শাড়ি। এই পেয়ে যাচ্ছ কিন্তু কুচি পোর্শনটা, হাঁটুর নিচ থেকে কিন্তু কুচিতে স্টার্ট হচ্ছে কাজ। আর এটা হচ্ছে ফুল শাড়ি পোর্শনটা, একদম সফটের ওপর আছে। এটা 2050 প্রাইস ছিল, আজকে পেয়ে যাবে অনলি 1080, 1080 বিপি কিন্তু ফুল বিপি এইভাবে কাজের মধ্যে পাবে। ये रहेगा बीपी का लुक, मैं इसे दिखा दे रही हूँ, 1 मिनट। এটা হচ্ছে বিপি পোর্শনটা, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে না, এটা তো বিপি নয়। বিপিটা কোনটা? ওহো বিপিটা প্লেন পাবে, সরি। এই যে এটা হচ্ছে বিপি, একদম প্লেন পেয়ে যাচ্ছে বিপিটা, ঠিক আছে? 1080 থাকছে এগুলোর প্রাইস। পরবর্তী তোমাদের দেখাবো ये वाली एक झिमिचू, ये वाली झिमिचू देख सकते हैं। ये सिंगल पीस रियल स्टोन में मिलेगा। ये रहेगा बॉर्डर, ভীষণ সুন্দর আছে কালারটা, একদম সফটের ওপর পাবে। এই যে এটা হচ্ছে স্ক্যালপ বর্ডারের সাথে পেয়ে যাচ্ছ, রিয়েল স্টোনের কাজের মধ্যে আছে। বাহ কি দারুণ এই শাড়িটা। এটা কিন্তু তোমাদের ফ্যাব্রিকটা দেখে নাও, ভীষণ সুন্দর আছে, একদম ক্রাশ টিস্যুর ফ্যাব্রিক আছে এটা, ঠিক আছে? ক্রাশ টিস্যুর ফ্যাব্রিক। আমি একদম সিঙ্গেল ফোল্ডে দেখাচ্ছি। এই যে স্টোন গুলো দেখছো এগুলো সার্ভাসকি স্টোন। আর এই যে বর্ডারটা দেখছো এটা কিন্তু রিয়েল স্টোনে আছে। হ্যালো সুতাকৃতি দি, একদম সফটের ওপর পাবে। এটা একটা পেস্তা বলতে পারো, পেস্তা গ্রিন কালারের মধ্যেই আছে। যার যেটা পছন্দ এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। যার যেটা না, আমি যেটা যা দেখাচ্ছি দাম কিন্তু শুনে বুকিং করবে, বারবার বলছে দাম শুনে বুকিং করবে আর কালার শুনে বুকিং করবে। কোনোটা রেড এখানে কিছু নেই, তো একটু শুনে নেবে আগে, দেন কি বলছে দেন বুকিং করো, তাহলে খুব সুবিধে হয়, নাহলে রিপ্লাই পেতে লেট হবে।
कौन से मैम है वो वाली? नो वो वाली मेरूनिश वाइन कलर है मैम। जाके जरा डन করছি प्लीज একটু पेमेंट করবে, जिन लोगों को मैं डन कर दे रही हूँ प्लीज थोड़ा पेमेंट क्लियर कीजिएगा। ये वाली बहुत प्रीमियम है, ये वाली आपको मिल जाएगा। देखिए এইটা না খুব সুন্দর, এটা হালকা শাড়ি আছে কিন্তু খুব খুব সুন্দর আছে কালারটা। দেখো এই হচ্ছে তোমাদের ফুল শাড়ি, ক্রাশ টিস্যুর মধ্যে পাবে। এটা হচ্ছে তোমাদের একদম ওয়ান ফোল্ডে দেখাচ্ছি, ভীষণ মানে পুরো বডি কারেক্টিং শাড়ি, যেমনই বডি হোক পুরো একদম তোমার শেপে চলে আসবে। এই হচ্ছে তোমাদের শাড়িটা। আমি এইভাবে প্লিট করে দেখাচ্ছি, বা প্যাকেটগুলো সরিয়ে না, প্রচন্ড প্যাকেট হয়ে গেছে। ও উপরে চলে গেল। আচ্ছা এটা হচ্ছে তোমাদের কুচি পোর্শন, ये रहेगा आपका ফুল पटली का लुक। জাস্ট কালারটা দেখে নাও, আমি জাস্ট এইরকম র্যান্ডমলি প্লিট করে দেখি। এগুলো প্রত্যেকটা কিন্তু কোনটা কিন্তু ফুলে থাকবে না, ডিজাইনার এইসব শাড়ি ফুলে থাকে না। এই হচ্ছে তোমাদের শাড়ি পোর্শন, ভীষণ সফট এবং লাইট ওয়েটের মধ্যে পাবে। ये वाली ক্রাশ টিস্যু पे अवेलेबल रहेगा। अच्छा इसमें बीपी अवेलेबल नहीं না, बीपी আছে দেখে নাও। এটা হচ্ছে बीपी পোর্শনটা, ये रहेगा बीपी का लुक। কালারটা দেখো একদম সফটের উপর পাবে, ফুল बीपी কাজের মধ্যে। প্রাইস ছিল তোমাদের এটা 2150, অনলি পেয়ে যাবে 1150। 1150 দিয়ে পাবে, 1150 ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া। যার যেটা পছন্দ এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে, 1150 দিয়ে পাবে। আচ্ছা পরবর্তী তোমাদের দেখাচ্ছি এটা একটা শাড়ি, ये वाली आप लोगों को मिल जाएगा। ये ऐसे बॉर्डर पे भी, बस बॉर्डर पे आप लोगों को, मैं ना पहले ओपन करूं उसके बाद मैं बात करती हूँ। ये आपको फुल साड़ी ऐसे पल्ला नहीं है, ये वाली बीपी है ना शायद, আমি নিজে অ্যাকচুয়ালি কনফিউজ। এটা আঁচল, এটা হচ্ছে বিপি, উল্টো খুললাম নাকি? আমি কিছু বুঝতে পারছি না, রাখো তো, আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না কোথায় আঁচল কোনটা বিপি, ওটা কিচ্ছু বুঝতে পারিনি। বাইরে থেকে ল্যাভেন্ডারটা নিয়ে আসবো, ওটা যদি বিপি হয় তাহলে শাড়ি কোনটা আঁচল কোনটা? ওটাকে বুঝতে পারছি না। अच्छा পরবর্তী এটা একটা দেখে নাও, ये रहेगा आपका वाइन कलर के ऊपर मिलेगा साड़ी, फुल साड़ी से सर्वस की स्टोन पे काम मिल जाएगा। बॉर्डर में भी आपको सर्वस की स्टोन मिलेगा। ये रहेगा आपका फुल साड़ी का लुक। এই পেয়ে যাচ্ছ ফুল শাড়ি পোর্শনটা, এটা পেয়ে যাবে বর্ডার পোর্শন, ভীষণ সুন্দর। আর এই থাকছে আঁচল, फुल पल्ला आपको ऐसे सर्वस की स्टोन पे काम मिल जाएगा। ये वाली डिजाइनर साड़ी है, एकदम सॉफ्ट में मिलेगा। ये रहेगा आपको फुल साड़ी का लुक। এই হচ্ছে তোমাদের ফুল শাড়ি পোর্শনটা, ভীষণ সুন্দর আছে। এটা হচ্ছে তোমাদের একদম সফটের উপর, এটা হচ্ছে কুচি পোর্শনটা। যার যেটা পছন্দ হবে এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করে, বিপিতে তোমাদের কাজ করা আছে। এটা হচ্ছে কুচি, আমি র্যান্ডমলি ওয়াইন কালার প্লিট করে দেখিয়ে দিচ্ছি। হ্যালো শ্যামলী দি, যারা দেখতে পাচ্ছ একটু হাই হ্যালো कमेंट করবে। जो लोग लाइव सेशन को देख पा रहे हो प्लीज थोड़ा हाई हेलो कमेंट कीजिएगा। ये रहेगा वाइन कलर, ये रहेगा पल्ला पोर्शन। যারা একদম সিম্পল বাট এলিগেন্ট লুক চাও, তো আমি যেমন পড়েছি একদম সিম্পল এলিগেন্ট, এটা কিন্তু নিতে পারো, ভীষণ ভালো। একদম সফটের উপর আছে সার্ভাস কি স্টোন, 1750 প্রাইস ছিল, 1050 তে পাবে। এটা হচ্ছে বিপি পোর্শনটা, একদম প্লেন পাচ্ছ বিপি, শুধু স্লিভসে বর্ডার পেয়ে যাবে, ভীষণ সুন্দর আছে। এই হচ্ছে তোমাদের কুচি পোর্শনটা। ये वाली मिल जाएगी आपको पतली का लुक। कलर देखिएगा, ये रहेगा फुल साड़ी, ओनली 1050, 1050 টাকায় পাবে। নেক্সট आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। আচ্ছা এগুলো তোমাদের দেখিয়ে দিই, আমি যেমন পরেছি সেই রকম একটা শাড়ি, জাস্ট দেখে নাও। এগুলো রিয়েল স্টোনের কাজের মধ্যে আছে, ফ্যাব্রিক থাকছে সিল্ক, এটা ডার্ক বটল গ্রিন কালারের সাথে পাবে, কন্ট্রাস্টে বিপি পাচ্ছ। এটা হচ্ছে ফুল শাড়ি পোর্শনটা। ये रहेगा आपका फुल साड़ी का लुक। मैं दिखा दे रही हूँ, ভুল এগুলো খুলছি ভুল মনে হচ্ছে। এটা পুরোটাই প্লেন পাবে, ঠিক আছে।
ये आप लोग को ऐसे रियल स्टोन में काम के ऊपर मिलेगा ফুল শাড়ি। যারা একদম প্লেন এবং সিম্পল শাড়ি নিতে চাইছে এগুলো নাও। এটা বটল গ্রিনের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছ। এই হচ্ছে তোমাদের ফুল শাড়ি পোর্শনটা। যার যেটা পছন্দ হবে এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। এটা হচ্ছে বর্ডার, ভীষণ সুন্দর ছিল কালারটা। এটা একদম লাইট ওয়েটের মধ্যে। বিপিটা পেয়ে যাচ্ছ কিন্তু এইভাবে। এটা হচ্ছে বিপি, একদম কন্ট্রাস্টে বিপি আছে মেরুন কালারের সাথে ফুল বিপি। এটার দাম ছিল তোমাদের 1780, আজকে পেয়ে যাবে 1050, 1050 টাকা। 1050 তে पावे 1050। পরবর্তী এটারই একটা কালার দেখাবো। नेक्स्ट आप लोगों को ये वाली वाइन कलर पे मैं दिखाऊंगी। ये वाली वाइन कलर पे मैं दिखाऊंगी। फुल साड़ी पे आप लोगों को काम रहेगा। बीपी आप लोगों को मिल जाएगा ये वाली रियल स्टोन में काम के ऊपर रहेगा। बॉटल ग्रीन पे बीपी कंट्रास्ट आप लोगों को बॉटल ग्रीन पे मिलेगा। যারা যারা দেখতে পাচ্ছ একটু হাই হ্যালো कमेंट করবে। जो लोग लाइव सेशन को देख पा रहे हो प्लीज थोड़ा हाई हेलो कमेंट कीजिएगा। ये रहेगा आपका डार्क वाइन वाली कलर ऑप्शन। 1050 रहेगा इसका प्राइस। नेक्स्ट आप लोगों को मिलेगा ये वाली कलेक्शन। পরবর্তী দেখে নাও, এটা একটা পেয়ে যাবে। পরবর্তী দেখে নাও ये वाली रामा না পিকক ব্লু কালারের মধ্যে পাবে। একদম ডার্কেস্ট ডিজাইনার, এটা পিকক ব্লু কালার বলে। এই থাকছে তোমাদের মেরুনের কন্ট্রাস্টের মধ্যে। সিঙ্গেল ফোল্ডে দেখাচ্ছে প্রত্যেকটা শাড়ি, পুরোটাই প্লেন পাবে। আর শুধু বর্ডার গুলো তোমরা রিয়েল স্টোনে কাজের মধ্যে পাচ্ছ। এটা হচ্ছে তোমাদের ফুল শাড়ি পোর্শন। বিপিটা দেখিয়ে দিচ্ছি, এই যে এই থাকছে বিপি পোর্শনটা। ये रहेगा आपका बीपी का लुक। कलर देखिए, ये रहेगा बीपी का लुक। এটা হচ্ছে বিপি পোর্শনটা। ओनली 1050 টাকায় পাচ্ছ। পরবর্তী তোমাদের দেখাবো। नेक्स्ट आप लोगों को ये वाली कलेक्शन दिखाऊंगी। ये वाली झिमिचू देखिए, ये वाली आप लोगों को मिल जाएगा एकदम डार्क। এই কালারটা হচ্ছে ডার্ক, একদম বলতে পারি মিডনাইট ব্লু কালারের সাথে আছে। সার্ভাসকি স্টোনে কাজের মধ্যে পাবে। ये वाली डार्क वाइन कलर, ये वाली डार्क वाइन कलर पे मिलेगा। और ये वाली आपको डार्क बॉटल फुल साड़ी आपको सर्वस्की स्टोन पे काम के संग मिलेगा। बहुत सुंदर है, पूरी वीविंग के ऊपर आई है। और ये मिलेगी आपको फुल साड़ी का लुक। কালারটা জাস্ট দেখো, হাতে পেয়ে কোয়ালিটি জানাবে। এই হচ্ছে ফুল বডি পোর্শনটা। ये रहेगा आपका फुल साड़ी का लुक। দেখে নাও, এটা হচ্ছে ফুল বডি। চার যেটা পছন্দ হবে এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। হ্যালো রাধিকা জি, ওয়েলকাম টু মাই লাইভ। পুরো শাড়ি এইরকম সার্ভাসকি স্টোনে কাজের মধ্যে আছে, অসাধারণ দেখতে আছে ফুল শাড়িটা। একদম সিঙ্গেল फोल्ड আমি দেখাচ্ছি। बीपी পেয়ে যাবে এরকম ফুল बीपी কাজের মধ্যে। पूरी बीपी ऐसे काम मिल जाएगा आपको स्लीव बॉर्डर के संग। और ये रहेगा फुल पल्ला, ब्रांडेड क्वालिटी की मिल जाएगी आपको साड़ी। 2350 प्राइस था। ऑफर पे मिल जाएगा आप लोगों को ये वाली 1050, 1050 টাকায় পাবে। যার যেটা পছন্দ এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। যার যেটা পছন্দ হবে এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। আমাদের অনলি অনলাইন পেমেন্টই অ্যাভেলেবল, ফোন পে, গুগল পে এন্ড ব্যাংক ট্রান্সফার। এই হচ্ছে কুচি পোর্শনটা। আর এটা পেয়ে যাবে ফুল শাড়ি। জাস্ট কালারটা দেখো, 1050, 1050 পাবে। পরবর্তী দেখাচ্ছি। थैंक यू। যারা দেখছে একটু লাভ লাইক দিও। जो लोग लाइव सेशन को देख पा रहे हो प्लीज थोड़ा हाय हेलो कमेंट कीजिएगा। যারা আচ্ছা সকলকে বলবো ট্রানজাকশন আইডি দিয়ে বুকিং করবে। দাম শুনে বুকিং করবে, কোনো তাড়াহুড়ো নেই। আচ্ছা চলো, যারা ডান যাদেরকে ডান করছে প্লিজ একটু পেমেন্ট করবে, ঠিক আছে? जिन लोगों को मैं डन कर दे रही हूं, তুমি গুগল পেতে যাও, গুগল পেতে দেখবে যেখানে হিস্ট্রি আছে সেখানে গিয়ে টাচ করবে, ওখানে ট্রানজাকশন আইডি, ডেট, টাইম সব দেখিয়ে দেবে। আমাকে ওখান থেকে স্ক্রিনশটটা পাঠাও, আমি ওটা তোমার মিলিয়ে নেব, ঠিক আছে? এটা যদি না হয় আমাকে ওটা পাঠাবে, নাহলে ডিসপ্যাচ হবে না, ঠিক?
ট্রানজাকশন আইডি না পাঠালে ডিসপ্যাচ হবে না, মাথায় রেখে কিন্তু ট্রানজাকশন আইডি পাঠাবে। বারবার বলছি, কোনো তাড়াহুড়ো নেই, টাইম নাও, কোনো অসুবিধে নেই, কিন্তু ট্রানজাকশন আইডি লাগবে। সেম অ্যামাউন্ট অনেকেই পেমেন্ট করছে, বারবার বলছে নাহলে আমি পেমেন্টই চেক করতে পারবো না, তখন ডানও করতে পারবো না। আচ্ছা দিদি তুমি কোনটা নেবে বলেছিলে, আমি আবার ভুলেও গেলাম। এই দামগুলো আমি যদি ভুল বলে থাকি, যদি আমি হোয়াটসঅ্যাপে বা লাইভে ভুল বলে থাকি, তাহলে আমাকে একটু ইয়েতে শুধরে দিও হোয়াটসঅ্যাপে, যেটা তুমি এই বলেছিলে, আমার মনে নেই, করে তো দিচ্ছি। রিপ্লাই না পেলে বুঝবে এখন নেই ওই শাড়িটা। আচ্ছা চলো, এটা হচ্ছে মেরুন কালারের সাথে, ये वाली आपको वाओ, এটা ওয়াইন মেরুন নয়, সরি, এটা ডার্ক ওয়াইন কালারে আছে। 1150 1150, জাস্ট কালারটা দেখো। ये वाली 1150 पे मिलेगा। सर्वस की वर्क पे काम किया हुआ झिमिचू के ऊपर रहेगा साड़ी। এইরকম ঝিমিচু 1150 পাবে না, আমি বলবো কোথাও পাবে না এইরকম এত ডিজাইনার কাজ করা ঝিমিচু। যে শাড়িটা দেখো, যে কটা অ্যাভেলেবেল আছে, 3টে পিস এই ডিজাইনের অ্যাভেলেবেল আছে, চোখ বন্ধ করে নাও, হাতে পেয়ে কোয়ালিটি জানাবে। এটা হচ্ছে তোমাদের কালেকশন। ये रहेगा आपका फुल बीपी का लुक। बीपी आप लोगों को मिल जाएगा ये वाली, ये रहेगा आपको फुल बीपी में काम, पटली के नी के नीचे से आपको काम मिल जाएगा। पूरी साड़ी पे सर्वस की स्टोन लगा हुआ है, फुल साड़ी पे आपको सर्वस की स्टोन लगा हुआ है। प्राइस रहेगा 1150। नेक्स्ट आप लोगों को मिल जाएगा ये वाली कलर ऑप्शन। जरा डार्क टोन ভালোবাসো এই কালারটা নাও। শাইন দেখো, जस्ट शाइन, मैं बोलूंगी इसका शाइन देखिए। डिजाइनर पहनिए, कोई भी ओकेजन हो, पार्टी हो, ये पहन सकते। दुर्गा पूजोर आगे এইসব শাড়ি নবমীর দিন রাত্রে ক্যারি করো, কাতান পৈঠানি বা যে কোনো পোচেম্পল এসব তো পরবেই, বাট এই ডিজাইনার একটা দিন ক্যারি করো, যে কোনো দিন। খুব খুব সুন্দর একটা শাড়ি আছে। এই থাকছে তোমাদের শাড়িটা, এটা হচ্ছে বর্ডার পোর্শন। যার যেটা পছন্দ হবে একটা ডিজাইনার জাস্ট ক্যারি করো বলবো। বিপি পেয়ে যাচ্ছ কিন্তু, এই যে ये रहेगा बीपी का लुक। कोথায় গেল রে বাবা, ये मिल जाएगा बीपी का लुक, बहुत सुंदर है, लाइट वेट पे मिल जाएगा साड़ी। प्राइस रहेगा ओनली ये वाली साड़ी 1150। ये वाली তোমাদের কত দাম ছিল আমি ভুলেও গেলাম, একটু আগেই বললাম, আমার সব মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে আজকে। আচ্ছা পরবর্তী, বাবা আমাকে মন্টি বাইরে থেকে তুই সকালের কারদানা ওয়ার্কের শাড়িগুলো এনে দে না, ল্যাভেন্ডারটা এনে দিবি। अच्छा ये दोनों झिमिचू देखे ना, ये वाली झिमिचू देख सकते हैं, ये पीच कलर पे मिलेगा। फुल साड़ी ऐसे सर्वस की वर्क पे काम किया हुआ रहेगा पूरी साड़ी। ये वाली आपको सी ग्रीन कलर पे मिलेगा, ये देखिए ये रहेगा सी ग्रीन कलर के संग, और ये मिल जाएगा आपको फुल साड़ी। এটা পেয়ে যাচ্ছ ফুল শাড়ি পোর্শনটা। শাড়িটা দেখো, এই থাকছে ফুল শাড়ি, পুরোটা ঝিমিচু ফ্যাব্রিক। আমি একদম ওয়ান ফোল্ডে দেখাচ্ছি, বুঝতেই পারছো। এটা হচ্ছে বর্ডার পোর্শনটা, এটা পেয়ে যাবে ফুল শাড়ি। যার যেটা পছন্দ এসএস দিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। কালারটা দেখো, থ্যাংক ইউ শ্যামলিদি। যারা দেখছো আজকে কারোর কমেন্ট করতে ইচ্ছে করছে না, আমি সেটাই ভাবছি, কারোর কমেন্ট নেই, সিরিয়াসলি किसी का कमेंट नहीं है ये साड़ी पे। যার যেটা পছন্দ হচ্ছে এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। চলো না, চলো যারা পেমেন্ট করবে না, নাম অ্যাড্রেস ফোন নাম্বার আফটার পেমেন্টের সঙ্গে সঙ্গে পাঠিয়ে দেবে, আমি দেখে নেব পরে। একবার শুভেন্দুদাকে মেসেজ করে বলতো কালকে পার্সেলিতে আসবে তো। চলো ফেন্ডি অ্যাভেলেবল, ফেন্ডি দেখাচ্ছি না আজকে, ফেন্ডি দেখাচ্ছি। এই আরো 2-4টা দিয়ে যা। কি আমি ভাত, আমি খাইনি, ভাত খাবো না আমি টিফিন বক্স নেই, তাহলে আমি খেয়ে যাবো। আচ্ছা এটা হচ্ছে তোমাদের একটা ডিজাইনার শাড়ি দেখাচ্ছি, একদম তোমরা পেয়ে যাচ্ছ ঝিমিচু ফ্যাব্রিকের ওপর। এই পেয়ে যাবে ফুল শাড়ি পোর্শনটা। যারা ঝিমিচু নিতে চাইছো এগুলো চোখ বন্ধ করে নাও, ফ্যাব্রিক দেখে নাও, শাইন দেখে নাও। এটা হচ্ছে ঝিমিচু, একদম সফটের ওপর পাবে। এটা হচ্ছে ফুল বডি পোর্শনটা। যার যেটা পছন্দ হবে এসএস দিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। ये रहेगा आपका फुल साड़ी का लुक, कलर देखिएगा सॉफ्ट लाइट वेट मिलेगा, फुल्ली बॉडी हगिंग पे मिलेगा। जिन लोगों को लेना है ये साड़ी आंख बंद
करके लीजिए। सुपर लाइट वेट एवं फुल्ली बॉडी हगिंग पे रह जाएगा साड़ी आप लोगों को। ये लहरिया पैटर्न में अवेलेबल रहेगा। ये देखिए साड़ी बहुत सुंदर है। ये 2350 की साड़ी है। ओनली मिलेगा ये वाली 1050 फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। बहुत सुंदर है, लाइट वेट पे मिलेगा। ये विदाउट बीपी में अवेलेबल रहेगा, ठीक है। দেখে নাও, আমি এগুলোর নাম মেপে তোমাদের উইদাউট বিপিতে বলেই দিলাম, মাপলে বুঝতে পারছো আমি যে কহাত হচ্ছে। এটা হতে উইদাউট বিপিতে আছে, কিন্তু সরি উইদাউট বিপিতেই আছে। আচ্ছা এটা দেখে নাও 1050 विदाउट बीपी अवेलेबल, ठीक है। 1050 ये वाली आप लोगों को सर्वस की स्टोन पे मिल जाएगा फुल साड़ी, और ये रहेगा फुल साड़ी का लुक। जस्ट कलरटा देखो। नेक्स्ट बीपी आप लोगों को मिलेगा ये वाली। बीपी इसमें अवेलेबल है कि नहीं मुझे एक बार देखने दीजिए। ছিল না ये भी आपको विदाउट बीपी में ही अवेलेबल रहेगा 1050। अच्छा পরবর্তী দেখাবো এই একটা কালেকশন দেখে নাও। नेक्स्ट ये वाली झिमचू देख सकते हैं। ये आप लोगों को मैं दिखा दे रही हूँ। ये आप लोगों को एकदम आपको मिल जाएगी ये वाली साड़ी। बहुत पहले आई थी एक ब्लैक कलर की ऐसी साड़ी, सिंगल पीस से आई थी। बहुत सारे लोगों ने डिमांड की थी, पर मैं तो ये सब साड़ी रिस्टॉक नहीं कर पाती हूँ। तो आज आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। और সবাই শপিং করে টায়ার্ড হয়ে তাই কমেন্ট করতে পারছে না, সত্যি थैंक यू। चलो अच्छा এটা দেখে ना, ये वाली आप लोगों को एकदम सर्वस की स्टोन पे मिल जाएगा और रियल स्टोन में अवेलेबल। देख सकते हैं पिकॉक ब्लू कलर पे रहेगा साड़ी। फुल साड़ी ऐसे सर्वस की स्टोन पे अवेलेबल रहेगा। मैं दिखा दे रही हूँ, एकदम देखिए। ये आप लोगों को मिल जाएगा फुल साड़ी पे करदाना वर्क किया हुआ। करदाना वर्क ऐसे क्लोजली दिखा दे रही हूँ। ভীষণ ভীষণ সুন্দর আছে কালারটা, ভীষণ সফটের ওপর পাবে। ফুললি বডি হাগিং এ পাচ্ছ। যার যেটা পছন্দ হবে এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। কালারটা দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা উইদাউট বিপিতে এসেছিল তখন, ভীষণ ভীষণ সুন্দর। এটা ব্ল্যাকে এসেছিল যদিও, বাট এখন এই কালারটাই আছে, এই কালারটাই পাবে। হাই এই শাড়িটা কি দারুণ। এগুলো যেহেতু এরকম রিয়েল স্টোন কারদানা ওয়ার্কের কাজ, একটু হেভি কিন্তু হবে শাড়িগুলো, ঠিক আছে। एकदम सॉफ्टेर ऊपर पाচ্ছ। এই হচ্ছে তোমাদের ফুল শাড়ি पोर्शनটা। ये रहेगा आपका पूरी साड़ी, मैं दिखा दे रही हूँ। ये देखिए ये रहेगा फुल साड़ी का लुक। হাতে পেয়ে কোয়ালিটি জানাবে। এটা পেয়ে যাচ্ছ বর্ডার পোর্শনটা, হাতে পেয়ে জানিও কোয়ালিটি। এই থাকছে ফুল শাড়ি, একদম সফট এবং লাইট ওয়েট ডার্ক। একদম পেয়ে যাচ্ছ পিকক ব্লু কালারের সাথে আছে। বিপিটা পেয়ে যাবে কিন্তু এই যে এটা হচ্ছে বিপি। प्लेन रहेगा बीपी, स्लीव में बॉर्डर, ठीक है। प्लेन रहेगा बीपी ऐसे स्लीव में बॉर्डर के संग, मतलब रनिंग पे रहेगा बीपी। फुल साड़ी पे काम के संग मिलेगा साड़ी। 3250 प्राइस था, 1350 पे मिलेगा। ये देखिए ये रहेगा बॉर्डर का लुक। 3250 प्राइस था, मिलेगा 1350, 1350। जिन लोगों को झिमीचू लेना है करदाना वर्क पे तो ये ले सकते। जो लोग लाइव सेशन को देख पा रहे हो प्लीज थोड़ा हाय हेलो कमेंट कीजिए। কোনটা? হ্যাঁ এটা কালারটা তখন ছিল, এখন নেই। কি মা কি মুশকিল, তখনকার শাড়ি নিয়ে এখন কথা বলে কোনো লাভ আছে? এর একটা পিস পাবি গ্রিন কালারের সাথে, বলছি এর একটা শাড়ি একটা পাবি গ্রিন কালারের সাথে। এই কারদানাটা নিয়ে আয় না, এর একটা পাবি গ্রিন কালার। না আমাকে নিয়েছিল, আমি দুটো একসাথে দেখাবো তো। পরবর্তী দেখে নাও ये वाली झिमिचू। ये भी आपको रियल स्टोन में मिलेगा। जिन लोगों को वो डिजाइन नहीं मिला तो ये डिजाइन ले सकते। ये वाली देखिए मरूनिश वाइन कलर पे मिलेगा। फुल साड़ी सर्वस की स्टोन पे काम रहेगा। फर्स्ट वाली, सेकंड, इसमें 4 कलर अवेलेबल रहेगा। ये देखिए ये आपको पिकॉक ब्लू पे मिलेगा। डार्केस्ट पिकॉक ब्लू कलर फुल सर्वस की स्टोन झिमिचू फैब्रिक में मिल जाएगा। ये प्रीमियम वाली क्वालिटी है। 3850 प्राइस था, मिलेगा ओनली 1350 पे। ये बॉटल ग्रीन पे अवेलेबल रहेगा, एकदम सॉफ्ट के ऊपर। अच्छा যার যেটা পছন্দ এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। थैंक यू निधि दी। चलो जो लोग लाइव सेशन को हेलो अंजलि दी, আমারটা দাম 1050। मेरे साड़ी का प्राइस है 1050। चलो नेक्स्ट वाली मैं दिखा दे रही हूँ। যাকে যেটা ডান করছে প্লিজ একটু পেমেন্ট করবে। যাকে যেটা ডান করছে প্লিজ একটু পেমেন্ট করবে। এটা वाइन कलर है। अच्छा ये वाली वाइन पे मिल जाएगा, ठीक है। 4 कलर इसमें अवेलेबल रहेगा। सभी साड़ी 1350 पे मिलेगा। ये जो
1350 আমার মনে হয় একদম কম মনে হবে যখন পাবে শাড়িগুলো, মানে এই শাড়িটা 1350 মানে এইরকম ভাবে রিয়াক্ট করবে, এতটাই প্রিমিয়াম এই শাড়িগুলো। কখনো ডিজাইনার শাড়ি এইরকম রেঞ্জে পাওয়া যায় না। দেখিয়ে দিচ্ছি, এটা দেখে না, ये वाली झिमिचू देख सकते हैं, एकदम सॉफ्ट में मिलेगा, फुल वीविंग के ऊपर ये रहेगा आपका फुल साड़ी का लुक। ভীষণ সুন্দর আছে, এটা ওয়াইন একদম মারুনিশ ওয়াইন কালার, কালারটা দেখো সম্ভব সুন্দর আছে। এই থাকছে বর্ডার, একদম রিয়েল স্টোন, এই যে স্টোন বর্ডারে দেখছো, এই যে এখানে দেখছো সব রিয়েল স্টোন, আর এইগুলো তোমরা যেগুলো সব সার্ভাসকি স্টোন ফুল বডিতে আছে। এটা হচ্ছে তোমাদের ফুল শাড়ি পোর্শনটা। যার যেটা পছন্দ হবে এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। কালারটা দেখে নাও, ভীষণ সুন্দর। 1350 1350 টাকায় পাবে, হাতে পেয়ে কোয়ালিটি জানাবে। আচ্ছা বিপিটা দেখিয়ে দিচ্ছি, এটা হচ্ছে बीपी पोर्शन, ये रहेगा फुल बीपी का लुक, ये मिल जाएगा आपको फुल बीपी का लुक। देख सकते हैं कलर ऑप्शन की सुंदर আছে কালারটা। ओनली 1350 1350 फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। नेक्स्ट आप लोगों को मैं दिखाऊंगी ये वाली एकदम पीकॉक ब्लू कलर पे, पीकॉक ब्लू कलर पे मिलेगा। इसका शाइन, इसका कलर देख सकते हैं, बस आप लोग देखिए। ये रहेगा फुल साड़ी, एकदम ब्रांडेड क्वालिटी की मिल जाएगी, और ये रहेगा फुल साड़ी। যারা ঝিমিচু একদম বলতে পারি এইসব কালার এইসব প্রাইসে প্লিজ মিস করো না। এই থাকছে কালার অপশনটা, এটা পেয়ে যাচ্ছ আঁচল। যার যেটা পছন্দ হবে এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে, অনলি পেয়ে যাবে 1350 1350। যারা ঝিমিচু একদম সুপার সফট এবং লাইট ওয়েটে আছে। বিপি তো আগেরটা দেখিয়ে দিলাম, এটারও বিপি সেম পেয়ে যাবে তোমরা, হাতে পেয়ে কোয়ালিটি জানিও। আছে এই হচ্ছে তোমাদের বিপি পোর্শনটা, বিপিটা অবশ্যই বানাবে। দেখে না, এটা হচ্ছে বিপি পোর্শন, স্লিভসে এরকম কাজ মধ্যে পাচ্ছ। এই থাকছে ফুল শাড়ি পোর্শনটা। পরবর্তী দেখাচ্ছি, নেক্সট वाली आप लोगों को मिलेगा ये वाली बॉटल ग्रीन। পরবর্তী কালারটা দেখে নাও, ये वाली बॉटल ग्रीन कलर पे मिल जाएगा। देखिए डार्केस्ट बॉटल ग्रीन कलर, सर्वस्की स्टोन, एकदम ঝিমিচু। 3850 টাকা ছিল, আজকে 1350 টাকায় পাবে। 1350 একদম হিউজ ডিসকাউন্টের সাথে আছে শাড়ি। এটা হচ্ছে বর্ডার পোর্শন, আর এটা পেয়ে যাচ্ছ ফুল শাড়ি। ये वाली मिल जाएगा आपको फुल साड़ी का लुक। কালার কোয়ালিটি সত্যি এত কমে পাওয়া যায় না, সিরিয়াসলি এই শাড়িগুলো পাবে না, কখনো পাবেন এইসব শাড়ি। শুধুমাত্র আমি মনে হয় আমি দিতে পারি, আর কেউ দিতে পারে না। চলো, যার যেটা পছন্দ হচ্ছে এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে, যার যেটা পছন্দ হচ্ছে এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। চলো, যাকে যেটা ডান করছে প্লিজ একটু পেমেন্ট করবে। ওহো, বারকোডে পারবে না। চলো, হ্যাঁ তুমি করো না, এটা হবে। আচ্ছা, এটা ডার্ক বটল গ্রিন, বটল গ্রিন গুলো মিস করো না। বটল গ্রিন দারুণ সুন্দর, আমার ক্যামেরাতে যা আসছে না তার থেকে হিউজ হিউজ সুন্দর হচ্ছে এই বটল গ্রিন গুলো। হাতে পেয়ে জানাবে এই বটল গ্রিনের যে শাইন, একদম স্প্রাইডের বোতল, ট্রাস্ট মি সেম সেম দেখতে, দারুণ সুন্দর, সেরকম সাইনও। দেখে না, এটা হচ্ছে বিপি পোর্শনটা, এই হচ্ছে তোমাদের শাড়ি, আর এটা হচ্ছে তোমাদের ফুল বডি পোর্শন। যার যেটা পছন্দ এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। পরবর্তী দেখাচ্ছি, नेक्स्ट आप लोगों को मैं दिखाऊंगी ये वाली वाइन, ये वाली आपको वाइन मिलेगा, वाइन कलर, ठीक है। ये रहेगा आपका फुल साड़ी का लुक। कलर देखे ना, जरा डार्क वाइन भालोबासो, जिन लोगों को डार्क वाइन पे लेना हो साड़ी ये ले सकते हैं। 3850 प्राइस था, ऑफर पे मिल जाएगा आप लोगों को ये वाली साड़ी। कलर देख के बुकिंग कीजिएगा। ये रहेगा बॉर्डर का लुक, और ये मिल जाएगा आपको फुल साड़ी। भीषण सुंदर আছে কালারটা, হাতে পেয়ে জানাবে কোয়ালিটি, হাতে পেয়ে জানাবে কোয়ালিটি। এই হচ্ছে ওয়াইন কালার, একদম সফট লাইট ওয়েটে পাবে। ব্যাক পোর্শনটা ফুল উইভিং এর মধ্যে আছে, देखे ना। ये वाली डार्क वाइन कलर पे मिलेगा, 3850 प्राइस था, 1350 पे मिलेगा। ये रहेगा बीपी का लुक, ये पे जाच्छो बीपी। झिमिचू फैब्रिक के ऊपर आएगा साड़ी, झिमिचू फैब्रिक के ऊपर आएगा साड़ी। नेक्स्ट मैं खड्डी दिखा दे रही हूँ। अच्छा, नेक्स्ट ये वाली पहले देख लीजिए, ये 2050 की साड़ी है, ये वाली देख सकते हैं 2050 की साड़ी है, पीच कलर के ऊपर आएगा, पटोला चिकनकारी। आज मिलेगा 950 पे।
आज रहेगा 950 पटोला चिकनकारी 2050 प्राइस का मिलेगा ओनली 950 950 টাকা। এটা পেয়ে যাচ্ছ आंचल, ये रहेगा फुल पल्ला पोर्शन और ये मिल जाएगा आपको फुल साड़ी, देख सकते हैं फुल साड़ी दोनों साइड पे बॉर्डर रहेगा एकदम सॉफ्ट में, फैब्रिक रहेगा जॉर्जेट पे, एकदम पीच कलर के ऊपर आएगा শাড়ি। এই থাকছে তোমাদের ফুল শাড়ি পোর্শন, যার যেটা পছন্দ এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। এটা হচ্ছে কুচি পোর্শনটা, এটা পেয়ে যাবে কুচি পোর্শনটা, কালারটা দেখে নাও, এটা পেয়ে যাবে র্যান্ডমলি প্লিট করে দেখাচ্ছে 950 তে পাবে। এই যে এটা হচ্ছে কুচি পোর্শন, ভীষণ সফট ফ্যাব্রিক থাকছে জর্জেটে, 950 টাকায় পেয়ে যাবে। বিপিটা দেখিয়ে দিয়ে একদম ফুল বিপি পেয়ে যাচ্ছে এরকম প্রিন্টের মধ্যে। এই হচ্ছে তোমাদের বিপি পোর্শনটা 950 950। কি রে আমার সব চুলে এই হাতটা ছিঁড়ে নিল শুধুমাত্র, কত যে চুল ওঠে এই হাতটার জন্য ছিঁড়ে ছিঁড়ে। আচ্ছা পরবর্তী দেখে নাও, এটা 1850 প্রাইস ছিল, আজকে পেয়ে যাবে 1250। এটা খাড্ডি আছে, মিনাকারি খাড্ডি একদম পেয়ে যাচ্ছ লেমন গ্রিন কালারের সাথে। এটা হচ্ছে আঁচল পোর্শন, সিলভার জড়িতে কাজ পেটায় পাবে। এই থাকছে আঁচল, বিপি পেয়ে যাচ্ছ একদম ফুল বিপি কাজের মধ্যে, স্লিভসে বর্ডার। যারা জর্जेट खड्डी নিতে চাইছো এটা নেবে 1850 प्राइस था, मिल जाएगा आप लोगों को ये वाली मीनाकारी काम के ऊपर ओनली 1250 1250 টাকা। যার যেটা পছন্দ এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে, কালারটা দেখে নাও। পরবর্তী শাড়ি দেখাবো, नेक्स्ट आप लोगों को मैं दिखाऊंगी ये वाली खड्डी, खड्डी आप लोगों को मैं दिखाऊंगी ये वाली योलो पे, ठीक है, ये वाली ब्राइट योलो गोल्डन एकदम लुक लाइक ये बेनारसी, बट ये बेनारसी नहीं है, ये खड्डी बेनारसी है। देखिए ये वाली आप लोगों को मिल जाएगा इंक ब्लू कलर के ऊपर। नेक्स्ट आप लोगों को मिलेगा ये ब्लैक कलर पे। এই শাড়িগুলো জাস্ট যে কোনো বিয়ে বাড়ি যে কোনো অনুষ্ঠানে ক্যারি করো, এইসব শাড়ি ভীষণ সুন্দর আছে। এটা হচ্ছে তোমাদের হোয়াইট কালার, ये वाली व्हाइट पे मिलेगा। नेक्स्ट आप लोगों को मिल जाएगा ये वाली कलर ऑप्शन ডার্ক ওয়াইন কালার, ডার্ক ওয়াইনের মধ্যে পাবে। পরবর্তী দেখাচ্ছি তোমাদের এই একটা কালার অপশন, পরবর্তী দেখে নাও, এটা একদম পেয়ে যাচ্ছ হট পিঙ্ক কালারের সাথে আছে। ब्लॉक साड़ी नहीं है मैम, ब्लॉक साड़ी कल 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 मैं दिखाई। एक मिल जाएगा आपको विष्णुपुरी, आप लोगों को विष्णुपुरी आप लोगों को मिल जाएगा सिल्क, सेमी विष्णुपुरी सिल्क, वो आपको मिल जाएगा बाटिक प्रिंट के ऊपर। ब्लॉक कल मैंने एक दिखाई थी 500 वाली। अच्छा ये आपको हॉट पिंक पे मिलेगा, दोनों साइड पे रहेगा बॉर्डर गोल्डन जरी पे काम और ये रहेगा फुल पल्ला पोर्शन। बीपी आप लोगों को मिलेगा ये वाली एकदम प्लेन रहेगा बीपी का लुक, स्लीव पे बॉर्डर के संग। 1950 प्राइस था, 1499 पे मिलेगा, 1499 টাকায় পেয়ে যাচ্ছ শাড়ি। পরবর্তী দেখাবো এটা ওয়াইন কালারের সাথে। নেক্সট ये वाली कलेक्शन देख सकते हैं, ये वाइन पे मिलेगा, सुपर सॉफ्ट এবং লাইট ওয়েটে আছে। এটা হচ্ছে বর্ডার পোর্শন, যারা খাড্ডি নিতে চাইছো জর্জেটের ওপর চোখ বন্ধ করে না এরকম জাল ডিজাইন, বিপি পেয়ে যাচ্ছ কিন্তু ফুল বিপি একদম প্লেন পাবে, স্লিভসে বর্ডারে আছে। পরবর্তী দেখাবো তোমাদের এই হোয়াইটটা, এটা হচ্ছে একটা মানে खजाना बोल सकती है ये वाली साड़ी, मतलब जैसा सॉफिस्टिकेटेड लुक है वैसा ही आपको एलिगेंट एक मतलब लुक देगा। ये बहुत सुंदर ये साड़ी, ये व्हाइट पे मिल जाएगा आपको, व्हाइट के ऊपर गोल्डन जरी, मतलब एक अलग ही चमक है इसमें। देखिए एक रॉयल वाली लुक चाहिए तो ये बेस्ट मतलब सबसे बेस्ट है ये वाली। ये देखिए व्हाइट कलर के ऊपर आएगा, ये देखिए ये रहेगा फुल साड़ी का लुक। पल्ला आप लोग देख सकते हैं, ये वाली एकदम रॉयल वाली लुक चाहिए तो ये मस्ट लीजिए। नेक्स्ट आप लोगों को मिल जाएगा ये वाली ब्लैक कलर के ऊपर, सभी का कलर बहुत अच्छा है, मैं कौन से छोड़ के कौन से बताऊं, सभी का कलर बहुत सुंदर है। যার যেটা পছন্দ হচ্ছে এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। আচ্ছা যারা দিচ্ছ এসএস না, একটু নাম অ্যাড্রেস ফোন নাম্বার আফটার পেমেন্ট পাঠিয়ে দিও। নাম অ্যাড্রেস ফোন নাম্বার সবাই আফটার পেমেন্ট পাঠাবে, কেমন, তাহলে আমি বুঝবো না। प्राइस में भूल गए शायद 1050 बोला। যারা নিচ্ছ পেমেন্ট করছো একটু নাম অ্যাড্রেস ফোন নাম্বার আফটার পেমেন্ট পাঠিয়ে দেবে। मुझे याद नहीं है मैं कौन से साड़ी का कौन से प्राइस बताई।
যারা এখন পেমেন্ট করতে পারবে প্লিজ তারাই কিন্তু এই মুহূর্তে বুকিং করবে, আর যারা পরে পেমেন্ট করতে পারবে তারা পরে বুকিং করবে। দেখে নাও এটা কিন্তু পেয়ে যাচ্ছ ব্ল্যাক এর ওপর, বিপি কিন্তু পেয়ে যাবে একদম ফুল বিপি, প্লেন পাচ্ছ, স্লিভসে বর্ডার। যার যেটা পছন্দ এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে, অনলি পেয়ে যাচ্ছ 1499, 1499 টাকা। এটা হচ্ছে ম্যাঙ্গো ইয়েলো, ইয়েলো লাভার আছো যারা, এই ইয়েলো কালারটা ছেড়ো না, এটা खूब ब्राइट एक येलो ते पावे। এটা পেয়ে যাচ্ছ ফুল শাড়ি पोर्शन, ये रहेगा आपका फुल साड़ी का लुक, ब्राइट येलो कलर पे रहेगा साड़ी। ये मिल जाएगा आपको बॉर्डर का लुक, এটা 1950 দাম ছিল, 1499 এ পাবে। बीपी পেয়ে যাচ্ছ एकदम प्लेन, बीपी आप लोगों को मिलेगा ये वाली प्लेन स्लीव में बॉर्डर। नेक्स्ट वाली आप लोगों को मिल जाएगा ये इंक ब्लू वाली कलर ऑप्शन, এই কালারটা খুব সুন্দর একটা কালারের সাথে আছে, এই ডিজাইনটা একটু আলাদা পেয়ে যাবে, দেখে নাও। এটা হচ্ছে ইঙ্ক ব্লু কালার, কালারটাও কিন্তু ভীষণ সুন্দর, ভীষণ ব্রাইট পাবে গোল্ডেন জড়িতে। ফ্যাব্রিক থাকছে জর্জেট, জর্জেট বেনারসিতে পেয়ে যাচ্ছ। बीपी কিন্তু পেয়ে যাবে একদম প্লেন, बीपी आप लोगों को मिलेगा प्लेन। नेक्स्ट वाली आप लोगों को मिलेगा ये ब्लैक वाली साड़ी। পরবর্তী দেখাচ্ছে এটা একটা ব্ল্যাক কালারের সাথে আছে। नेक्स्ट वाली ये वाली कलेक्शन मिलेगा ब्लैक कलर, जिन लोगों को जेड ब्लैक पे लेना हो साड़ी तो ये ले सकते हैं। बीपी आप लोगों को मिलेगा ऐसे प्लेन स्लीव में बॉर्डर, हाथे पे क्वालिटी জানাবে ভীষণ সুন্দর। পরবর্তী দেখাচ্ছি এই একটা ডিজাইনার, দেখে না। পরবর্তী দেখাচ্ছি এই একটা ডিজাইনার, চলো আচ্ছা নেক্সট দেখিয়ে দিচ্ছি। কলাক্ষেত্র কাল দেখিয়েছি সোল্ড আউট, ডোলা সিল্ক অফ হোয়াইট কম্বিনেশনে হবে না। হ্যালো শিওলতা दी, वेलकम टू माय लाइव। যারা যারা দেখতে পাচ্ছ একটু हाय हेलो कमेंट করবে। जो लोग लाइव सेशन को देख पा रहे हो प्लीज थोड़ा लव लाइक दीजिएगा, सभी को रिक्वेस्ट है लव लाइक दे दीजिए। किसी का लव लाइक देने भी मतलब मैं साड़ी ही क्यों दे रही हूँ, क्योंकि कोई लव भी नहीं दे रहा है और कोई कमेंट भी नहीं कर रहा है। अच्छा ये वाली एक देखिए सर्वस की स्टोन पे मिल जाएगा ये साड़ी, ये देखिए ये आपको सी ग्रीन, डार्केस्ट सी ग्रीन कलर पे मिलेगा। ये रहेगा आपका बॉर्डर, बहुत सुंदर है फुल साड़ी। फुल साड़ी पे ऐसे सर्वस की स्टोन मिलेगा, ऐसे टार्सल भी मिल जाएगा पल्ला पे। मैं दिखा दे रही हूँ ये डिजाइनर वाली साड़ी कितना सुंदर है, ये जस्ट कलरটা देखो, এটা একদম ডার্ক গ্রিন কালারে আছে আর খুব সুন্দর। এটা এটা আমার একটা পিস, আমার একটা শাড়ি আছে মানে দেখ সেই আমাদের মতো ডিজাইনারটা ভীষণ সুন্দর আছে। এই শাড়িটা আমি জাস্ট দেখিয়ে দিচ্ছি, হাতে পেয়ে জানাবে কোয়ালিটি একদম সফট এবং লাইট ওয়েটে পাবে। এটা উইদাউট বিপিতে অ্যাভেলেবেল, আমি মনে নিয়েছিলাম 3850 বা 4150 এরকম রেঞ্জে ছিল। এটার ফ্যাব্রিকটা অসম, ঠিক আছে, এটার ফ্যাব্রিকটা অসম। এটা আজকে পেয়ে যাবে অনলি কিন্তু দেখে নাও 950, 950 টাকায় পাবে। এটা উইদাউট বিপিতে অ্যাভেলেবল, ভীষণ সুন্দর আছে শাড়িটা। এটা 950, 950 উইদাউট বিপিতে পাবে। হাতে পেয়ে জানি এটার फैब्रिक इज ऑसम, एकदम बॉडी करेक्टिंग साड़ी है ये वाली। 950 पे रहेगा ये वाली साड़ी, 950। नेक्स्ट वाली आप लोगों को मैं दिखा दे रही हूँ। नेक्स्ट आप लोगों को मैं एक और साड़ी दिखाऊंगी, ये वाली, ये देखिए। हेलो नवनीता दी, अच्छा मैम वो ब्रॉडकास्ट ओपन टू ऑल है, आप खुद ही ऐड हो सकते हैं। देखिए ये रहेगा आपका सेमी विष्णुपुरी सिल्क, जो आपको मतलब 3000 के ऊपर आती है वो साड़ी। ये प्योर नहीं है, ये आपको सेमी में मिल जाएगा, मतलब उसके ही रेप्लिका, बट ये बहुत मतलब एक सिल्क मार्क दे दिया जाए तो ये आपको प्योर ही लगेगा। इतना इतना रॉयल है, इतना प्रीमियम है। ये बाटिक प्रिंट के ऊपर देखिए, ये रहेगा फुल पल्ला पोर्शन, ये मिल जाएगा आपको पल्ला पोर्शन, मैं दिखा दे रही हूँ। ये रहेगा फुल पल्ला पोर्शन। बीपी आप लोगों को मिलेगा ये वाली, एकदम आपको मिल जाएगा फुल बीपी में कम, बाटिक प्रिंट के ऊपर। मैक्स टू मैक्स इसका वेट आप लोगों को मिलेगा, देखिए मैक्स टू मैक्स इसका वेट आप लोगों को मिल जाएगा, देखिए ओनली 300 গ্রাম पे। प्राइस रहेगा ओनली ये वाली साड़ी 870। বাবা এটাকে এরকমই রাখবে, আমি করব, ঠিক আছে, আমি যেমন দিচ্ছি তেমন সাইড করে রাখো। পরবর্তী দেখাচ্ছি এটা। নেক্সট आप लोगों को ये वाली मैं दिखाऊंगी, দেখে নাও। এটা পেয়ে যাচ্ছ আরো একটা শাড়ি, এগুলো ভীষণ সুন্দর। যারা সেমি বিষ্ণুপুরি সিল্কের মাহাত্ম্য বোঝো বা একদম তোমরা এইরকম প্রিমিয়াম কোয়ালিটির মাহাত্ম্য বোঝো তারাই নেবে এই শাড়িগুলো, কারণ সবাইকার মনে হবে যে এগুলো নর্মালি, বাট এগুলো নর্মালি নয়। বিপিটা দেখিয়ে দিচ্ছি, এটা হচ্ছে তোমাদের বিপি পোর্শনটা, ভীষণ সুন্দর আছে। আর এই থাকছে আঁচল, পুরোটাই এইভাবে কাজের মধ্যে পাবে। এটা হচ্ছে ফুল বডি, দাম অনলি থাকছে 870 টাকা। পরবর্তী দেখাচ্ছি এইটা,
नेक्स्ट आप लोगों को ये वाली कलेक्शन में दिखाऊंगी, ये भी आपको बाटिक प्रिंट पे मिलेगा, सेमी विष्णुपुरी सिल्क। ये रहेगा आपका ফুল পাল্লা পোর্শন, আঁচল পেয়ে যাচ্ছে এইভাবে, বিপি কিন্তু একদম প্লেন পেয়ে যাবে। দেখে নাও, এটা হচ্ছে আঁচল পোর্শনটা, বিপি কিন্তু পেয়ে যাচ্ছে এইভাবে একদম প্লেন পেয়ে যাবে। এটা ফুল বডি, অনলি 870 এরকমই রাখবে। আচ্ছা, পরবর্তী দেখাচ্ছি তোমাদের এই একটা কালেকশন, এটা রোজ মোটিভ আছে, পুরোটা গোলাপ মোটিভ ডিজিটাল প্রিন্টের ওপর পাবে। জাস্ট দেখে নাও, ঝিমিচু শাড়ি ভীষণ সুন্দর, সিরিয়াসলি খুবই সুন্দর আছে। এই থাকছে তোমাদের শাড়িটা, এটা সেমি বিষ্ণুপুরি সিল্কের মধ্যে পাবে। মাকে গিফট করো, নিজেদের জন্য নাও, ভীষণ ভালো। বিপি আঁচল সবই এই দেখে নাও, এই থাকছে তোমাদের শাড়িটা, ভীষণ সুন্দর আছে। পরবর্তী দেখাচ্ছি এই একটা বাটিক। नेक्स्ट आप लोगों को ऐसे क्रीम कलर पे बाटिक मिलेगा, ये देखिए, ये रहेगा आपका ফুল শাড়ি কালো, এটা পেয়ে যাচ্ছে ফুল শাড়ি। যার যেটা পছন্দ হবে এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। 870 870 টাকা পেয়ে যাচ্ছে শাড়ি। नेक्स्ट आप लोगों को ये वाली दिखाऊंगी, देखिए। আচ্ছা, এইটা দেখে নাও, এই শাড়িটা ভীষণ ভালো, যারা ল্যাভেন্ডার চাইছো। এটা পুরোপুরি হ্যান্ডওয়ার্কে আছে, এটা পুরোপুরি হ্যান্ডওয়ার্কের মধ্যে আছে, ঠিক আছে। আমি দেখিয়ে যে শাড়িটা দেখে নাও, এই যে এটা হচ্ছে তোমাদের ব্যাক পোর্শনটা দেখালাম, পুরোটা স্টিচ করার মধ্যে পাবে। কালারটা দেখে নাও, এগুলো ছোট কারদানাতে কাজের মধ্যে পাচ্ছ। যে শাড়িটা দেখো, হাতে পেয়ে জানাবে, এটা ল্যাভেন্ডার কালারে আছে। যারা এইরকম শাড়ি নিতে চাইছো প্লিজ ছেড়ো না, এটা হাতে পেলে আমাকে কোয়ালিটি জানাবে। ये वाली आपको झिमिचू फैब्रिक में मिलेगा, देखिए এটা দেখ হেভি। আচ্ছা, এটা হচ্ছে তোমাদের শাড়ি পোর্শন, ফুল बॉडी এরকম স্ট্রাইপের মধ্যে পাবে। ये प्रीमियम वाली है, हैंड वर्क पे मिलेगा आपको साड़ी। ये रहेगा लैवेंडर वाली कलर ऑप्शन। पल्ला पटली का लुक मैं दिखा दे रही हूँ, ये रहेगा आपका ফুল पटली का लुक। কালারটা দেখে নাও, এটা হচ্ছে বিপি একদম প্লেন পাবে, স্লিভসে বর্ডারে পাচ্ছ। আর এই পেয়ে যাচ্ছ কুচি পোর্শন। আইসক্রিম এনে দিয়েছেন মুশন? মুশন আইসক্রিম এনেছে? তোমাকে দেয়নি? মুশনকে বলে আইসক্রিম কোথায়? সকালে বিকেলে সব ব্যায়াম দেখে বলে আমার আইসক্রিম লাগবে। চলো, এটা দেখে নাও, এই পেয়ে যাচ্ছ কিন্তু তোমাদের কুচি পোর্শনটা। আমার হাত ফসকে যাচ্ছে রে কুচি দেখাতে দিয়ে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে কুচি পোর্শনটা, ভীষণ সুন্দর আছে। কালারটা পুরোটাই সফটের মধ্যে পাবে। আমি জাস্ট র্যান্ডমলি প্লিট করছি, আমি ধরতে পারছি না, দেখে নাও। এটা হচ্ছে কুচি পোর্শন, যার যেটা পছন্দ হবে এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। হাঁটুর নিচ থেকে কাজ, এটা 4500, 4500 টাকা দাম ছিল, আজকে পেয়ে যাবে 1500, 1500 টাকায় পাবে শাড়িটা। ভীষণ ভালো হ্যান্ড ওয়ার্কের মধ্যে এই শাড়ি 1500 টাকায় যদি কোথাও পাও বলো প্লিজ নিয়ে ফেল, সিরিয়াসলি একদমই মিস করো না। দেখে নাও, 1500 তে পাচ্ছ, 1500 তে পাবে। এটা হাতে পেয়ে জানিও, ল্যাভেন্ডার কালারের সাথে আছে। পরবর্তী দেখাচ্ছি, বাবা এটা রাখো, এটা হেভি হবে, পুরো শাড়ি কাজের মধ্যে আছে। 1500। नेक्स्ट आप लोगों को मैं दिखाऊंगी ऐसे गिफ्ट आइटम, ये लिलेन डिजिटल प्रिंट में आप लोगों को गिफ्ट मिल जाएगा। जिन लोगों को गिफ्ट करना है ये वाली साड़ी, ये देखिए, ये आपको फुल साड़ी पे ऐसे आपको एकदम जरी मतलब वर्क मिलेगा, उसके संग आपको ऐसे फॉयल मिरर पे बॉडी में ऐसे छोटी छोटी बूटी मिल जाएगी। देखिए, पूरी डिजिटल प्रिंट के ऊपर आई है ये साड़ी। ये रहेगा आपका फुल बॉडी का लुक और ये मिल जाएगा फुल पल्ला। बीपी आप लोगों को मैं दिखाऊंगी, ये रहेगा, देखिए ये रहेगा बीपी का लुक। प्राइस रहेगा ओनली 600, 600 টাকায় পাবে এগুলো। এই হচ্ছে তোমাদের একটা ফার্স্ট কালার। সেকেন্ড কালার দেখে নাও, বাবা এটা হোয়াইটও ছিল, জানো কোথায় পেলাম, আমি তো আর পেলামই না দেখতে। হ্যালো নিধি ম্যাম, চলিয়ে যখন থাকবে পাবে, বলতে পারছে না এখন। যারা এখন পেমেंट করতে পারবে তারাই এসএস পাঠাবে। मॉर्निंग में पे करती हूँ, कल पेमेंट करती हूँ, वही लोग आप आफ्टर लाइव बुकिंग कीजिएगा, अवेलेबल रहेगा तो मैं दे दूंगी, ओके, कोई जल्दी नहीं है। ये देखिए, ये रहेगा आपका फुल बॉडी का लुक और ये रहेगा आपका फुल पल्ला पोर्शन। बीपी आप लोगों को मिलेगा ऐसे, ये रहेगा बीपी का लुक। प्राइस रहेगा ये वाली साड़ी 600। এগুলো ফ্যাব্রিক থাকছে লিলেন, খুব নরম শাড়িতে পাচ্ছ। এটা হচ্ছে ফুল বডি পোর্শনটা, এটা পেয়ে যাচ্ছ ফুল বডি পোর্শন। কালারটা দেখে নাও, ये रहेगा आपका फुल साड़ी का लुक और ये मिल जाएगा आपको पूरी साड़ी। এটা পেয়ে যাচ্ছ ফুল শাড়ি পোর্শন। এটা হচ্ছে তোমাদের আঁচলটা, বিপি কিন্তু পেয়ে যেগুলো পুরোটাই কিন্তু তোমাদের প্রিন্ট আছে, তার সাথে উইভ করাই হচ্ছে বিপি পোর্শনটা।
আচ্ছা পরবর্তী দেখাবো, এ মা চিনন ছিল তো, হ্যাঁ কালকে দেখিয়ে দেবো, কালকে দুপুরবেলা আসবো। আচ্ছা এটা হালকা একটা তোমাদের অফ হোয়াইট কালারের মধ্যে পাবে, কালারটা দেখে নাও। ये रहेगा आपका ফুল পাল্লা পোর্শন, এটা কিন্তু অফ হোয়াইট এর মধ্যে পেয়ে যাচ্ছ। এই থাকছে ফুল আঁচল পোর্শনটা, বিপি কিন্তু পেয়ে যাচ্ছ। এই যে এটা থাকছে তোমাদের বিপি পোর্শন, ये रहेगा आपका বিপি का लुक, पूरी বিপি ऐसे প্রিন্ট में मिल जाएगा। লিলেন যারা নিতে চাইছো গিফট আইটেম এগুলো নিতে পারো, 600 এ পাবে। नेक्स्ट आप लोगों को मैं दिखाऊंगी ये वाली साड़ी। পরবর্তী এটা একটা দেখে নাও, ये वाली एक आप लोगों को मिल जाएगा झिमिचू, बॉटल ग्रीन कलर सर्वोस्टी स्टोन पे अवेलेबल रहेगा। फुल साड़ी ऐसे आप लोगों को मिल जाएगा রিয়েল স্টোন মে কাম। এটা ডার্ক বটল গ্রিন কালার, জাস্ট লুক এট দিস কালার। এই শাড়িটা দেখে নাও, পুরো শাড়ি কাজের মধ্যে পাবে, ভীষণ সুন্দর আছে। কালারটা দেখো একদম झिमिचू फैब्रिक में मिलेगा, फुल ऐसे सर्वस के स्टोन पे काम। और ये रहेगा आपका फुल बॉडी, ये मिल जाएगा आपको फुल बॉडी का लुक। কালারটা দেখে নাও একদমই জুয়েল টোনের মধ্যে পাবে। এগুলোর অসম অসম ফ্যাব্রিক আছে, হাতে পেয়ে জানাবে কোয়ালিটি। এটার দাম ছিল 2850, আজকে পেয়ে যাবে অনলি 1250, 1250 টাকা। 1250 তে পাবে, ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া। এই পেয়ে যাচ্ছ কুচি পোর্শনটা, হাঁটুর নিচে আমি জাস্ট এইরকম র্যান্ডমলি প্লিট করে তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি, দেখে নাও। বাবা আমি ধরতে পারছি না, হাত স্লিপ খেয়ে যাচ্ছে। এটা হচ্ছে কুচি পোর্শনটা, দেখে নাও ভীষণ সুন্দর। এই যে হাঁটুর নিচ থেকে কাজ পাবে। বিপিটা দেখিয়ে দিই, এটা হচ্ছে বিপি, ये रहेगा बीपी। जिन लोगों को झिमिचू लेना है प्लीज आज का लाइव, आज का साड़ी मिस मत कीजिएगा। ओनली मिल जाएगा आप लोगों को ये वाली साड़ी 1250, 1250 टाका। नेक्स्ट आप लोगों को एक साड़ी दिखाऊंगी, इसमें 2 पीस अवेलेबल, इसमें आप लोगों को 2 पीस अवेलेबल मिलेगा, एक लैवेंडर एक ग्रीन कलर। ओके ये वाली आप लोगों को ग्रीन पे लैवेंडर पे मिले, मॉविस लैवेंडर ऐसे करदाना वर्क पे काम, ठीक करदाना वर्क पे आप लोगों को और रियल स्टोन में आपको काम मिल जाएगा। ये रहेगा 1/4 में फुल वीविंग के ऊपर। और ये वाली आपको मॉविश ग्रीन कलर मिलेगा, मॉविश ग्रीन, ये भी आपको करदाना वर्क पे ही रहेगा। ये मैं दिखा दे रही हूँ, ये रहेगा फुल শাড়ি কালো। যারা ডিজাইনার শাড়ি নিতে চাইছো করদানা ওয়ার্কে কাজ করা, এইরকম শাড়ি প্লিজ মিস করো না। এই শাড়িগুলো জাস্ট পরো, হাতে পেয়ে জানাবে কোয়ালিটি। এটা হচ্ছে বর্ডার। আচ্ছা না বিপি কি বলছে, ব্ল্যাক প্রিন্ট হোয়াইট ফ্লোরালের, ব্ল্যাক প্রিন্ট হোয়াইট ফ্লোরাল কি দেখালাম গো, ব্ল্যাক প্রিন্ট হোয়াইট ফ্লোরালে, ব্ল্যাক প্রিন্ট হোয়াইট, ও ওই যে সামনেরটা, এটা ওই যে দেখো, ওই যে তোমার হাতে অফ হোয়াইট, লিলেন বলছো, এটা লিলেন, হ্যাঁ তার উপরে একটা প্রথম একটা হ্যাঁ ওইটা। আচ্ছা এটা হচ্ছে করদানা ওয়ার্কে কাজ করা। এই পেয়ে যাচ্ছ ফুল শাড়ি, সফট লাইট ওয়েট এর মধ্যে পাবে। যারা ডিজাইনার নিতে চাইছো করদানা কাজের মধ্যে, এগুলো হাতে পেয়ে জানিও কোয়ালিটি। এই পেয়ে যাচ্ছ কিন্তু তোমাদের ফুল বিপি পোর্শন, কালারটা দেখে নাও। স্লিভসে বর্ডার পাবে, র সিল্কে বিপি পাচ্ছ, এরকম স্লিভসে বর্ডার করদানা ওয়ার্কে পাবে। এটা জাস্ট শাড়িটা কি দারুণ আছে, মানে এতটা বডি কারেক্টিং হয় শাড়িগুলো, ডিজাইনার গুলো এত ভাল লাগে কি বলবো। দেখে নাও এটা হচ্ছে কুচি পোর্শনটা, হাতে পেয়ে জানাবে কোয়ালিটি, যার যেটা পছন্দ হচ্ছে। একদম করদানা ওয়ার্কে বর্ডার পেয়ে যাচ্ছ ফুল শাড়িতে, পুরোটাই উইভিং। এটা হচ্ছে তোমাদের কুচি, একদম স্ট্রাইপে কাজ করা আছে। এই থাকছে তোমাদের ফুল শাড়ি, গ্রিনের মধ্যে পেয়ে যাবে, একদম সফটের ওপর আছে শাড়ি। প্রাইস ছিল তোমাদের এটা 3150, আজকে পেয়ে যাবে 1250, 1250 টাকা। এগুলো 1250-এ পাচ্ছ। হাতে পেয়ে ডিজাইনার দেখাবে, হাতে পেয়ে কোয়ালিটি দেখাবে, এগুলো ভীষণ ভালো, খুব সুন্দর আছে। এটা হচ্ছে তোমাদের অফ হোয়াইটের সাথে, এটার বিপিটা ফুল শাড়িগুলোতে এরকম হাইলাইট করা আছে জরির কাজে, উইভিং এ, ঠিক আছে। আর এই ভেতরের কাজটা এটা ফয়েল মিররের কাজ আছে। আচ্ছা এটা হচ্ছে তোমাদের বিপি, কয়রে বিপিটা প্রিন্টেড অ্যাকচুয়ালি। এই যে এটা হচ্ছে বিপি পোর্শনটা। চলো সেমি বিষ্ণুপুরি হোয়াইট ফ্লোরাল প্রিন্ট, তাহলে সেটা তোমাকে ভিডিও দেখতে হবে। ওখানে আমি এটা দেখিয়েছিলাম, কারণ আমি এখন ওগুলো কোথায় রেখেছি সেমি বিষ্ণুপুরির আমার আর মনে নেই। হ্যাঁ আমি দেখতে পাচ্ছি না তুই আছিস। এটা মভিশ ল্যাভেন্ডার কালারের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছ, কালারটা দেখে নাও। এই পেয়ে যাবে ফুল শাড়ি, करदाना वर्क पे काम, करदाना और रियल स्टोन में काम के ऊपर मिलेगा। ये रहेगा बॉर्डर, देखिए ये आपको करदाना और रियल स्टोन में काम फुल आपको वीविंग पे मिल जाएगा। ये देखिए, और ये रहेगा ফুল শাড়ি का लुक। এই শাড়িটা একদম এটারই বিপি বানিয়ে পরো বা এইরকম বিপি বানিয়ে পরো, সোভার সফিস্টিকেটেড লুক
চাইলে এগুলো নিতে পারো, ভীষণ সুন্দর আছে কালারটা। এটা হচ্ছে র সিল্কে বিপি, একদম স্লিভসে বর্ডার পেয়ে যাবে, র সিল্কে বিপি। এই হচ্ছে ফুল বডি পোর্শন। যার যেটা পছন্দ, এটা থাকছে কুচি পোর্শনটা, যার যেটা পছন্দ এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। প্রাইস থাকছে এগুলো তোমাদের 3150, দাম ছিল 1250, 1250 টাকায় পাবে 1250। যার যেটা পছন্দ হবে এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। চলো সরিয়ে দিলাম, পরবর্তী আর নেই না। চলো আজকের জন্য টাটা, কালকে আসবো দুপুরবেলা লাইভে আসবো, কালকে আরো অন্যরকম ডিজাইনার কালেকশন নিয়ে। সকলে ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, দেখা হচ্ছে কালকে দুপুরবেলা 2 বা 3টে নাগাদ হয়তো আসবো। চলো সকলকে টাটা। চলো কালকের আমি লাইভ বেলাটা দেখিয়ে দেবো যে কি কি দেখাবো।